안녕하세요. Саламатсыздар вы? 한 주간 잘 지내셨어요? Бир жума бою жакшы жүрдүңүздөрбү? 건강은 좀 어떠세요? Ден соолуктарыңыздар кандай? 괜찮으세요? Жакшыбы? 예, 저도 좋습니다. Мен да ден соолугум жакшы. 아까 앵콜을 요청하셨는데 Жаңы эле кайталап ырдап берип коесузбу деп суранышты эле. 저도 앵콜을 하고 싶은데요. Мен да уккум келди негизи. 우리 교제 날 때 Бирок аны мындай баарлашуу кечесинде 이제 한 달 후에 교제 날이 있습니다. бир айдан кийин баарлашуу кечеси болот. 그때 많은 곡을 요청해서 들으면 좋을 것 같아요. Ошондо көп ырларды кайра ырдап бер деп суранып уксаңыздар болот. 그렇죠? Макулбу? 좀 아쉬워도 Азыр кууз келсе дагы 다음에 듣기로 하겠습니다. кийин угалы. 같이 함께 기도하시겠습니다. Чогуу сыйынабыз. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 저희들에게 예수 그리스도를 통해서 하나님의 놀라운 사랑을 보여주셨습니다. Бизге Ыйса Машайх аркылуу Кудайым өзүңдүн кереметтүү сүйүүңдү көрсөттүң. 또 저희들을 하나님이 사랑하시는 자녀로 삼아 주셨습니다. Ошондой эле бизди Кудайым өзүңдүн сүйүктүү балдарың кылып алдың. 그리고 우리에게 성령을 주셔서 항상 우리와 함께 하심을 감사합니다. Бизге ыйык рухту жиберип, биз менен дайыма чогуу болгондугуң үчүн ыраазычылык билдиребиз. 오늘 귀한 주일의 시간입니다. Теңирим бүгүн баалуу жекшемби күн. 하나님을 사랑하고 말씀을 사모하는 형제와 자매님들 한 자리에 함께 모였습니다. Кудайым, сени сүйгөн, сенин сөзүңдү сүйгөн бир туугандарыбыз ушул жерде чогулуп отурушат. 주님께서 오늘 하루의 시간을 거룩하게 지켜주시옵소서. Ушул күндүн баардык убак саатын Теңирим өзүң ыйык сактай көр. 하나님의 귀한 말씀을 배우고 또 성도의 귀한 교제를 나눌 수 있도록 인도해 주시옵소서. Теңирим сенин баалуу сөзүңдү үйрөнө турган жана ыйыктар менен баалуу баарлашууда боло турган убактардан болуш үчүн өзүң жетектей көр. 하나님의 뜻을 더욱더 분별할 수 있도록 인도해 주시옵소서. Теңирим сенин эркиңди дагы тереңирээк таанып билүүгө, айырмалап билүүгө жардам бере көр. 그리고 우리가 행할 일들을 주님께서 가르쳐 주시옵소서. Ошондой эле кандай иштерди кылыш керек экендигибизди үйрөтө көр. 우리 비식계 교회 형제와 자매님들 늘 건강을 지켜주시고 주님의 진리 가운데로 인도해 주시옵소서. Бишкек жыйынындагы бир туугандарыбыздын ден соолуктарын сактап жана дайыма чындык жолунда жетектей көр. 그리고 이 나라의 모든 교회 형제와 자매님들 늘 주님이 보살펴 주시기를 부탁을 드립니다. Кыргызстандагы бардык жыйындардагы бир туугандарыбызды өзүң коргошуңду суранабыз. 이 나라의 귀한 복음을 전하게 해 주셨습니다. Теңирим сен бул өлкөгө ушул баалуу жакшы кабарды жеткиздиң. 그 귀한 복음으로 우리를 구원하셔서 자녀로 삼아 주시니 감사합니다. Ушул баалуу жакшы кабар аркылуу бизди куткарып, өзүңдүн балдарың кылып алгандыгың үчүн ыраазычылык билдиребиз. 이 귀한 복음을 더 많은 사람들에게 잘 전할 수 있도록 우리 모두를 사용해 주시옵소서. Ушул баалуу жакшы кабарды дагы көптөгөн адамдарга жеткириш үчүн бардыгыбызды колдоно көр. 더욱더 말씀으로 온전케 세워 주시옵소서. Сөзүң аркылуу дагы жеткилең кыла көр. 우리 가운데 병약한 분들이 계십니다. Биздин арабызда ооруп жаткандар бар. 주님께서 건강을 지켜 주시옵소서. Теңирим алардын ден соолугун өзүң сактай көр. 또 생활의 어려움을 겪고 있는 형제와 자매님들도 계십니다. Жашоолорунда кыйынчылыктардан өтүп жаткан бир туугандарыбыз дагы бар. 그 어려움 가운데 주님의 도우심을 경험할 수 있도록 도와주시옵소서. Ошол кыйынчылыктардын ичинде Теңирим сенин жардамыңды көрө ала тургандай кыла көр. 또 신앙을 인해서 핍박을 받고 있는 형제와 자매님들도 계십니다. Ишенимдери үчүн куугунтукталып жаткан бир туугандарыбыз дагы бар. 그 모든 고난 가운데서도 주님께서 지켜주시기를 부탁을 드립니다. Ошол бардык кыйынчылыктардан дагы Теңирим өзүң сакташыңды суранабыз. 이 나라에 주님이 세우신 모든 교회 믿음 가운데 든든히 세워 주시옵소서. Теңирим сен бул өлкөгө тургузган бардык жыйындарды ишенимде бекем тургуза көр. 오늘 우리에게 주어진 모든 시간 주님께 부탁드립니다. Бүгүн бизге берилген бардык убак саатты Теңирим өзүңө тапшырабыз. 우리 모두에게 은혜로운 시간이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Бардыгыбызга ырайым ичиндеги убактардан болуш үчүн өзүң жетектей көр. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 우리 성경 말씀
로마서 8장 1절과 2절 말씀입니다. Римдиктерге 8 bölüm 1-2 аяттарды açабыз. 1절과 2절 말씀 우리 같이 함께 읽어 보시겠습니다. 1 жана 2 аятты баарыбыз чогуу койлук. Ошентип, азыр Машаяк Исанын ичинде күнөөкөр табияты боюнча эмес, рух боюнча жашап жаткандарга эч кандай айып коюлбайт. Анткени Машаяк Иса аркылуу өмүр берүүчү рухтун мыйзамы мени күнөөнүн жана өлүмдүн мыйзамынан бошотту. 오늘은 지난번에 이어서 우리에게 주신 복음이 얼마나 귀한 복음인지를 다시 한번 생각해 보겠습니다. Бүгүн болсо өткөн жуманын сөзүн улантып, бизге берилген бул жакшы кабар канчалык баалуу экендиги жөнүндө биргеликте ой жүгүртсөкпү деп жатам. 그래야 우리가 받은 구원이 얼마나 귀한 구원인지를 알 수 있기 때문입니다. Анткени ошондо гана биз алган куткарылуу канчалык баалуу куткарылуу экендиги жөнүндө биле алабыз. 그리고 구원받은 하나님의 자녀가 어떤 삶을 살아가야 되는지도 배워야 되겠죠. Ошондой эле куткарылуу алган Кудайдын баласы кандай жашоо менен жашаш керек экендиги жөнүндө дагы үйрөнүшүбүз керек. 구원받은 사람은 하나님의 자녀가 됐습니다. Куткарылуу алган адам Кудайдын баласы болуп калды. 자녀가 되었다면 자녀로서의 합당한 삶을 살아야 되잖아요. Эгерде Кудайдын баласы болсо анда Кудайдын баласы катары татыктуу жашоо менен жашаш керек. 그래서 그 말씀도 오늘 함께 배우는 시간이 되면 좋겠습니다. Бүгүн ушул сөздөрдүн үстүндө биргеликте ой жүгүртүп үйрөнөбүз. 방금 읽었던 이 말씀을 잠깐 생각해 보겠습니다. Жаңы эле окуп кеткен аяттардын үстүнө биргеликте ой жүгүртүп көрсөк, 1절에 보면 1 аятта 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다. Ошентип азыр Машаяк Исанын ичинде күнөөкөр табият боюнча эмес, рух боюнча жашап жаткандарга эч кандай айып коюлбайт дейт. 그러니까 그리스도 예수 안에 있는 사람을 말씀하잖아요. Машаяк Исанын ичиндеги адамдар жөнүндө айтылып жатат. 바로 예수님의 피로 구원받은 사람을 말하는 겁니다. Бул Исанын каны аркылуу куткарылган адамдар жөнүндө айтылып жатат. 이제 구원받은 사람은 더 이상 죄 때문에 심판을 받고 지옥 갈 일이 없다는 말씀이죠. Эми куткарылган адам күнөөсү үчүн соттолуп тозокко түшпөйт деген сөз. 그 이어지는 말씀이 그걸 쭉 이제 설명을 해주고 계십니다. Андан кийинки жазылган аяттарда түшүндүрүлгөн. 자, 구원받은 사람은 영원한 생명을 얻었잖아요. Куткарылуу алган адам түбөлүк өмүргө ээ болду, туурабы? 뭐 잘못 산다고 지옥 가는 것이 아닙니다. Анан туура эмес жашап койсо эле тозокко кетип калбайт. 잘 믿고 하나님을 기쁘시게 하면 천국에 가고 Жакшы ишенип, Кудайга жакса, ыраазы кылса анан бейишке барат. 그렇지 못하면 지옥에 간다면요. Эгерде андай жашай албаса, тозокко түшө турган болсо, 그건 영원한 생명이 아니죠. анда ал түбөлүк өмүр болуп эсептелбейт да. 하나님의 자녀가 된 것이 아닙니다. Анда Кудайдын баласы болгону эмес да. 그래서 정확하게 설명을 해주고 계시거든요. Ошол себептен бул жерде так түшүндүрүлүп атат. 왜 정죄함이 없느냐? Эмне үчүн эч кандай айып коюлбайт? 2절에서 말씀해 주고 계시죠? 2 аятта түшүндүрүп берип атат. 예수님 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였다. Анткени Машаяк Иса аркылуу өмүр берүүчү рухтун мыйзамы мени күнөөнүн жана өлүмдүн мыйзамынан бошотту дейт. 사람은 태어날 때 죄의 종으로 태어납니다. Адамдар төрөлгөндө күнөөнүн кулу болуп төрөлүшөт. 마귀의 종으로 태어나죠. Шайтандын кулу болуп төрөлүшөт. 그래서 죽음이 두렵고 Ошол себептен өлүмдөн коркушат. 또 범죄했을 때 큰 두려움이 밀려오는 겁니다. Жана күнөө кетиргенде абдан чоң коркунуч сезими пайда болот. 왜 세상에 많은 종교들이 있을까요? Эмне себептен бул дүйнөдө ушунча көптөгөн диндер бар? 그 종교의 목적이 뭔지 아세요? Ошол диндердин максаты эмнеде билесиздерби? 한 가지예요. Бир гана максаты бар. 죄를 용서받는 문제죠. Күнөөсүнөн кечирим алуу маселеси. 죄를 용서받고 천국에 가기 위해서 율법을 지키고 열심히 종교 생활을 하잖아요. Күнөөсүнөн кечирим алып бейишке барыш үчүн алар тырышчаактык менен диний жашоосуну жашашат. 그런데 아무리 해도 사실 마음에 안심이 안 됩니다. Бирок канчалык аракет кылба жүрөккө тынчтык орнобойт. 열심히 하면 할수록요. Канчалык тырышчаактуу менен аракет кылган сайын 더 자신이 없어요. ошончолук кайраттуулук кетип баштайт. 항상 부족함을 느끼지 않습니까? Дайыма бир нерсе жетишпей жаткандай сезиле берет. 그래서 모든 사람은 죄와 율법에
종으로 살아가는 겁니다. ошол себептен адамдар күнөөнүн жана мыйзамдын кулу катары жашашат. 그런 우리들을 예수님께서 해방시켜 주신 거예요. Ошондой бизди ыйса бошоткон. 그래서 해방이란 단어를 사용하는 겁니다. Бул жакта бошотту деген сөздү колдонуп жатат. 생명의 성령의 법이 Өмүр берүүчү рухтун мыйзамы дейт. 우리가 구원을 받을 때 영원한 생명을 얻고 성령을 받잖아요. Биз куткарылуу алганда түбөлүк өмүргө ээ болуп ыйык рухту алдык да. 그 구원 받은 것이 Ошол куткарылганыбыз 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였다. мени күнөөнүн жана өлүмдүн мыйзамынан бошотту дейт. 더 이상 죄와 죽음의 종이 아니라는 거죠. Эми мен күнөөнүн жана өлүмдүн кулу эмесмин дегенди билдирет. 구원받은 사람은 오늘이라도 죽으면 바로 천국에 갑니다. Куткарылуу алган адам бүгүн өлсө дагы дароо бейишке барат. 내일 죽으면 어떻게 될까요? Эртең өлсө эмне болот? 예, 내일 죽어도 천국에 가요. Эртең өлсө дагы бейишке барат. 10년 후에 죽어도 100% 천국에 갑니다. 10 жылдан кийин өлсө дагы 100% бейишке барат. 이렇게 말하면 사람들은 이해를 못하죠. Ушундай сөздөрдү айтсаң, кээ бир адамдар түшүнбөй калат. 내가 살다가 무슨 죄를 지을지도 모르는데 Мен жашап атып дагы кандай күнөөлөрдү кетиреримди билбейм да. 내가 앞으로 무슨 일을 할지도 모르는데 Келечекте кандай иштерди кыларымды да билбейм да. 천국에 간다니 Анан бейишке барасың дейсиңер. 사실 인간의 생각으로는 절대로 이해가 안 되는 Бирок 겁니다. бул сөздөрдү адамдык акыл менен түшүнүү мүмкүн эмес. 근데 구원을 받을 때 그것이 믿어지는 거예요. Бирок биз куткарылганда ошол нерсеге ишенип калабыз. 오늘 물론 그 말씀도 이어서 배울 겁니다. Албетте бүгүн ошол нерселер жөнүндө да үйрөнөбүз. 바로 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였다. Өмүр берүүчү рухтун мыйзамы мени күнөөнүн жана өлүмдүн мыйзамынан бошотту деп атат. 우리가 구원을 받을 때 이제 하나님의 자녀가 된 거예요. Биз куткарылуу алганда Кудайдын баласы болуп калдык. 영원한 생명을 얻었습니다. Түбөлүк өмүргө ээ болдук. 자, 누구 때문에 그런 생명을 얻었죠? Ким үчүн ушундай өмүргө ээ болдук? 그 내용을 3절과 4절에서 설명을 하고 있는 Бул 거예요. жөнүндө 3 жана 4 аятта жазылып турат. 이게 3절 말씀입니다. 3 аят. Мен 읽어보실래요? окуп берейин. Анткени мыйзам күнөөкөр табияттын айынан күчсүз болуп калгандыктан Кудай өзүнүн уулун күнөөкөр адамдын денесиндей дене менен күнөө үчүн чалынуучу курмандык катары жиберип, денеде жашаган күнөөнү соттоду. 사람이 어떤 선한 행실을 한다고 해도 율법을 온전히 지킬 수 없습니다. Адамдар кандай гана жакшы иштерди кылбасын, мыйзамды толук аткара албайт. 사람은 불가능하죠. Бул адамдын колунан келбейт. 근데 하나님은 가능하시지 않습니까? Бирок Кудайдын колунан келет да. 그래서 우리를 구원하기 위해서 무슨 일을 하셨습니까? Ошол себептен бизди куткарыш үчүн кандай иш кылды? 예수님을 세상에 보내주시고 ыйсаны бул дүйнөгө жиберди. 그 예수님에게 우리 모든 사람의 죄를 담당시키셨잖아요. Жана ошол ыйсага баардык адамдардын күнөөсүн жүктөдү. 마치 자녀가 큰 빚을 졌습니다. Мисал үчүн, балдарыңыздар бир чоң карызга батып кетти дейлик. 그 빚을 갚을 수가 없잖아요. Анан ал өзүнүн карызын төлөй албай атат. 근데 돈 많은 친척이 와서 그 빚을 갚아주면 되는 것처럼 Бироктай акчасы көп бай бир тууганы келип карызын төлөп берсе болуп турган сыяктуу да, 우리는 율법을 지킬 수가 없어요. биз өзүбүз мыйзамды аткара албайбыз. 근데 하나님은 해주시거든요. Бирок Кудай аткарып берди. 바로 예수님을 통해서 율법의 요구를 완전히 이루어 주신 겁니다. ыйса аркылуу мыйзамдын талаптарын аткарды толук. 율법은 무엇을 말합니까? мыйзам эмне жөнүндө айтат? 너 그런 죄 있잖아. Сенде ушундай күнөө бар. 너 누구를 미워했고 Сен ушуну жек көрбөдүң беле? 화를 냈고 Ачууланбадың беле? 거짓말을 했고 Жалган айтпадың беле? 남을 속였고 Башкаларды алдабадың беле? 너 나쁜 짓 많이 했지. Сен жаман иштерди көп кылдың го. 네가 그런 죄를 짓고서도 천국 갈 수 있다고 생각해? Сен ушундай күнөөлөрдү кетирип атып бейишке бара алам деп ойлойсуңбу? 항상 율법은 그것을 우리에게 말하고 있잖아요. Бизге мыйзам дайыма ушул нерселерди айтып турат. 네가 이렇게 많은 죄를 짓고서도 어떻게 천국 간다고 말할 수 있어? Сен ушунча көп күнөө кетирип атып кантип бейишке барам деп атасың? 그것이 율법의 요구라는 거죠. Бул мыйзамдын талаптары деген ушундай. 죄의 싹은 사망이다. күнөө үчүн жаза өлүм дейт. 반드시 심판을 받고 너는 심판을 받는다. Сен сөзсүз соттолосуң. 이것이 율법의 요구라는 거죠. мыйзамдын талаптары деген ушул. 근데 이제 4절에 보시면 Бирок 4 аятты карасак, 자, 4절 말씀은 통역사는 가만히 있고 우리가 함께 읽어 보시겠습니다. 4 аятты котормочу окуп алсын, барыңыздар бийик үн менен окуп бериңиздер. 시작. Баштайбыз.
예, 수고하셨습니다. азаматсыздар. 예수님을 통해서 우리 율법의 요구를 이루어 주신 거예요. Ыйса аркылуу мыйзам талап кылган нерселерди аткарды. 바로 하나님께서 하신 일이라는 겁니다. Бул Кудай аткарган иш. 우리는 그렇게 할 수 없죠. Мындай иш биздин колубуздан келбейт. 근데 하나님은 하실 수 있으시지 않습니까? Кудайдын колунан келет да. 그래서 요한복음 1장 29절에 보면 Ошол себептен Жакан 1-бөлүм 29-аятты карасак, 우리 이 말씀은 우리 같이 함께 읽어 бул 보시겠습니다. аятты болсо баарыбыз чогуу окуйлу. Кийинки күнү Жакан өзүн көздөй келе жаткан Ыйсаны көрүп, бул Кудайдын курмандык козусу, ал дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат. 세례 요한은 예수님을 증거하기 위해서 태어난 사람이죠. Чөмүлдүрүүчү Жакан деген Ыйса жөнүндө күбөлөндүрүш үчүн төрөлгөн адам. 예수님이 누구신지를 분명히 증거하기 위해서 세례 요한이 태어난 거예요. Ыйса ким экендиги жөнүндө күбөлөндүрүш үчүн чөмүлдүрүүчү Жакан төрөлгөн. 그래서 예수님을 만났습니다. Анан ал Ыйса менен жолукту. 뭐라 말하죠? Эмне деп айтып атат? 보라! Бул дейт. 잘 봐라. Жакшылап карагыла деп атат. 저 예수님은 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Бул Ыйса Кудайдын курмандык козусу, ал дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат дейт. 세상 모든 사람들의 죄를 담당하기 위해서 Дүйнөдөгү баардык адамдардын күнөөсүн өз мойнуна алыш үчүн 바로 하나님이 준비하신 어린 양. Кудай даярдаган козу. 이 내용은 구약 성경을 알아야지만이 이해가 되는 내용이죠. Бул сөздөрдүн маанисин эски келишимди окуганда гана түшүнсө болот. 구약 성경에 레위기라는 성경이 있습니다. Эски келишимде Лебилер деген китеп бар. 모세가 기록을 했죠. Аны Муса жазган. 모세가 5권 성경을 기록했는데 Муса 5 китепти жазган болчу. 자, 시험 보겠습니다. Сиздерге текшерип көрөйүн. 제일 처음 성경이 뭐죠? Эң биринчи китеп бул кайсыл китеп? Чаңсеги. 두 번째가 Экинчи Чурайгупки. 출애굽기란 말이 무슨 말이에요? Мисирден чыгуу деген сөздүн мааниси кандай? 애굽에 종으로 살고 있던 이스라엘 민족을 모세가 데리고 나오잖아요. Мисирде кулчулукта жашап жаткан Исраил элин Муса алып чыккан. 그래서 애굽에서 나온 기록이다 그런 말이에요. Ошол себептен алардын Мисирден чыккандыгы жөнүндө жазылган китеп. 출애굽기죠. Мисирден чыгуу деп аталат. 그다음에 뭐죠? Андан кийинки китеп кайсыл китеп? 레위기. Лебилер. 레위기는 이스라엘 사람들의 죄를 하나님이 어떻게 용서해 주시는지 Лебилер китебинде болсо Кудай адамдардын күнөөсүн канткенде кечирет. 어떤 방법을 통해서 용서해 주신지를 기록한 것이 바로 레위기 있습니다. Кандай ыкма менен кечирери жөнүндө Лебилер китебинде жазылып турат. 이 많은 짐승이 필요하잖아요. Көптөгөн малдар керек, туурабы? 죄를 지을 때마다 죄 없는 짐승을 죽여요. Күнөө кетирген сайын күнөөсү жок ошол малды өлтүрүш керек. 근데 아무 짐승이나 죽이는 것이 아닙니다. Бирок ар кайсы эле жаныбар боло бербейт. 하나님이 정해 주셨죠. Кудай өзү белгилеп берген болчу. 양, Кой, 염소, эчки, 소, торпок 그리고 비둘기. жана көкүчкөн. 왜 돈이 없는 사람들도 있잖아요. Анткени акчасы жок адамдар дагы бар да. 소를 살 수도 없고 Алар торпокту сатып ала албайт. 양을 살 수도 없어요. Койду дагы сатып ала албайт. 자기 죄를 용서받으려면 그 짐승이 필요한데 күнөөлөрүнөн кечирим алыш үчүн ошол жаныбар керек. 짐승이 죽어서 피를 흘려야 되거든요. ошол жаныбар канын төгүп өлүш керек. 그래서 그 피가 그 사람의 죄를 용서해 주는 겁니다. анткени ошол каны аркылуу ал адам күнөөсүнөн кечирим алат. 그러니까 피를 뿌리지 않으면 용서가 안 돼요. эгер кан төгүлбөсө анда күнөө кечирилбейт. 그래서 끊임없이 짐승을 죽여서 피를 뿌리는 겁니다. ошол себептен малды союп канын төгүп келишкен. 가난한 사람들도 있으니까 жакыр адамдар да болгон да. 그 사람들을 위해서 비둘기 피까지도 필요하다고 말씀을 하신 андай 거예요. адамдар үчүн көкүчкөндүн каны деген. 레위기 이제 4장에 보시면 Лебилер 4-бөлүмдү карасак 쭉 기록이 되어 있죠. жазылып турат. 내가 죄를 지었습니다. мисалы үчүн мен күнөө кетирип алдым. 어떤 한 사람이 죄를 지었어요. бир адам күнөө кетирип алды дейле. 어떻게 합니까? ошондо эмне кылыш керек? 양이나 염소를 끌고 와요. койду же эчкини алып келиш керек. 그러면 제사장이 그 양을 보고 양을 검사하잖아요. ошондо ыйык кызмат кылуучу аны текшерип көрөт. 그리고 죄를 지은 사람이 양의 머리에 손을 얹고 기도를 하는 анан 거예요. күнөө кетирген адам өзүнүн колун ошол койдун башына коюп сыйынат. 결국 안수 기도라고 그럽니다. аны кол коюп сыйынуу деп коет. 자기의 죄를 양에게 넘기는 거죠. өзүнүн күнөөсүн ал койго өткөзөт. 직접 양을 죽입니다. анан өз колу менен ошол койду союш керек. 피를 받죠. анын канын алыш керек. 피를 다
붓고 뿌리는 거예요. Анан канын төгүп, анан сыйпаш керек. 그렇게 해야지만이 내가 지은 죄가 용서를 받는 겁니다. Ошондо гана кетирген күнөөсүнөн кечирим алат. 그게 이제 레위기 전체의 내용인데. Левилер китебинин мазмуну ушундай. 근데 16장에 가면 또 새로운 법이 있어요. Ал эми 16-чы бөлүмдү карасак дагы бир жаңы мыйзам бар. 이건 특별한 제사입니다. Ал өзгөчө курмандык. 1년에 한 번만 해야 돼요. Жылына бир гана жолу алып келүүчү курмандык. 뭘까요? Ал эмне болгон курмандык? 이스라엘 모든 사람들이 1년 동안 지은 죄를 그날 용서를 받는 거예요. Бүт Исраил эли бир жыл бою кетирген күнөөсүнөн кечирим алган курмандык. 뭐 숫자가 몇 명이 되었든지 간에 Алардын саны канча болбосун, 뭐 죄가 많고 적든 간에 күнөөсү көп же аз болбосун, 1년간 지은 모든 죄를 그날 용서를 받는 거예요. ошол бир жыл бою кетирген күнөөсүнөн ошол күнү кечирим алышчу. 두 마리의 양이 필요합니다. Анда 2 кой керек. 먼저 한 마리가 죽어서 Биринчиси бирөөсү өлөт. 이스라엘 모든 사람의 1년 죄를 용서를 받고 Ушундайча Исраил эли бир жыл бою кетирген күнөөсүнөн кечирим алат. 또 한 마리는 살려둬요. Бирөөсүн тирүү коюшат. 그리고 앞서 죽인 양의 피를 그 머리에 바릅니다. Анан өлтүрүлгөн койдун канын ал тирүү койдун башына сыйпайт. 그리고 끌고 나가죠. Анан аны жетелеп алып чыгат. 사람은 다 지켜보는 겁니다. Анан кетип баратканын бүт адамдар карап турушат. 바로 그 양이 어떤 Ал 양이냐? эмне болгон кой? 바로 이스라엘 사람들이 1년 동안의 지은 죄를 용서해 주는 양이라는 거죠. Исраил эли бир жыл бою кетирген күнөөнү кечире турган кой. 이스라엘 사람의 모든 죄를 짓고 양이 멀리 가는 거예요. Эмнечи анткени Исраил эли бир жыл бою кетирген күнөөсүн кой мойнуна алып алыска кетип баратпайбы? 그렇더니 이제 낭떠러지를 만나게 되면 양을 밀어버립니다. Ана эгерде бир чуңкур кезиксе жолдон ошол чуңкурга ошол койду түртүп ийишет. 양을 죽이는 거죠. Анан ал койду да өлтүрөт. 근데 멀리 보내서 죽이는 거예요. Аны бирок мындай алыска алып барып анан өлтүрөт. 사람은 그걸 다 지켜봅니다. Анын кетип баратканын баардык адамдар карап турушат. 그게 무슨 말일까요? Бул эмнени түшүндүрөт? 바로 요한복음 1장 29절을 우리가 이해하기 위해서 그 내용을 알아야 되는 겁니다. Жакан 1 бөлүм 29 аятты түшүнүш үчүн ошол нерсени билиш керек. 세례 요한이 말씀을 했죠. Чөмүлдүр Жакан бул жакта айтып жатпайбы? 보라, Бул дейт. 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Кудайдын курмандык козусу, ал дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат. 우리 예수님은 이스라엘 사람의 1년죄를 위해서 죽으신 것이 아닙니다. Иса болсо, ошо биздин бир жылдык күнөөбүз үчүн өлгөн жок. 세상 모든 사람들의 죄. Ал дүйнөдөгү баардык адамдардын күнөөсү үчүн. 그 세상 죄 속에 우리 죄가 들어갈까요, 안 들어갈까요? Ошол дүйнөнүн күнөөсү деген сөзгө биздин күнөөбүз киреби, же кирбейби? 키르기스탄 사람 들어갈까요, 안 들어갈까요? Кыргызстандыктардын күнөөсү киреби, же кирбейби? 한국 사람은, Корейлердинчи? 러시아 사람은 Орустардынчы? 다 들어가요. Баары кирет. 이 말은요, 제일 처음 사람 아담부터 Бул сөздүн мааниси эң биринчи киши Адам атадан баштап 지금 세상 모든 사람들 азыркы дүйнөдөгү баардык адамдар 또 앞으로 태어날 모든 사람들까지 жана алдыда төрөлө турган дагы баардык адамдарга чейин 그 모든 사람이 바로 세상 사람들이잖아요. ошол баардык адамдар тең дүйнөнүн адамдары да. 맞죠? туурабы? 그리고 그들의 짓는 모든 죄가 바로 세상 죄잖아요. ошондой болсо алардын кетирген күнөөсү дүйнөнүн күнөөсү болуп калат. 우리 개인을 말한다면 эгерде мына жеке өзүбүзгө салыштырып айтсак, 내가 어머니 뱃속에서 임신이 될 때부터 мен энемдин боюна бүткөндөн баштап 내가 죽어서 무덤에 들어갈 때까지 өлүп көргө коюлган күнүмө чейин 짓는 모든 죄, кетирген баардык күнөөлөрүм, 큰 죄, 작은 죄, чоң күнөө болобу, кичинекей күнөө болобу, 알고 지은 죄, 모르고 지은 죄, билип кетирген күнөө болобу, билбей кетирген күнөө болобу, 그 모든 죄가 바로 세상 죄잖아요. ошол баардык күнөө дүйнөнүн күнөөсү болуп эсептелинет. 우리 예수님은 그 세상 죄를 치고 가는 하나님의 어린 양이에요. биздин Иса болсо ошол дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алган 자, Кудайдын курмандык козусу. 그냥 저 쳐다보세요. Мени эле карап отуруңуздар. 누가 준비하신 어린 양이라고요? Ким даярдаган козу экен? 하나님의 어린 양. Кудайдын курмандык козусу дейт. 우리가 준비하신 것이 아니에요. Аны биз дайындаган жокпуз. 바로 하나님께서 준비하신 어린 양. Кудай өзү дайындаган Кудайдын курмандык козусу. 바로 우리 예수님이잖아요. Биздин Иса. 예수님은 바로 내 죄를
담당하기 위해 세상에 오셨다는 말씀이잖아요. ошол ыйса менин күнөөмдү өз мойнуна алыш үчүн бул дүйнөгө келгендиги жөнүндө жазылып атат. 우리 지금부터 그 말씀을 생각해야 됩니다. Биз азыртадан баштап ошол жөнүндө ойлонушубуз керек. 우리 모든 사람의 죄가 아니고 Биздин баардык адамдардын күнөөсү деп эмес, 내 죄. менин күнөөмдү 그죠? деп. 내가 제일 중요하잖아요. Анткени мен маанилүү болуп атпаймынбы? 자기를 빼버리면 안 됩니다. Өзүбүздү кошпой койсок болбойт. 그 세상 죄 속에 내 죄가 들어갑니까 안 들어갑니까? Ошол дүйнөнүн күнөөсүнө менин күнөөм киреби же кирбейби? 들어가죠. Киреби? 어떤 분은 그래요. Кээ бир адамдар айтышат, 내 이름이 없잖아요. менин атым жазылып турган жокко деп. 박끝이란 내 이름이 없잖아요. Мисалы үчүн Бакыт, менин атым жок, жазылган жокко. 마이람이란 내 이름이 Же 없잖아요. Майрам деп жазылып турган жокко деп. 근데 박끝가 몇 명이에요? Бирок Бакыт деген адамдар канчо? 너무 많아요. Аябай эле көп, 우리 교회만 해도 몇 분이 계시죠? Биздин жыйында эле бир нече бар. 마이람 자매님도 우리 교회 몇 분이 계십니다. Майрам деген аттагы туугандарыбыз дагы канчо? 누구 마이람이냐? Майрам дегенде кайсыл Майрам? 누구 박끝이냐? Кайсыл Бакыт деп 그럼 калабыз. 너무 복잡해요. Анда башламан болуп кетет. 사람이 얼마나 많습니까? Анткени адамдар аябай көп да. 그 이름을 다 적어두셨다면 Эгерде ар бирөөнүн атын жазса, 내 이름 찾느라고 죽을지도 몰라요. өзүмдүн атымды тапкыча эле өлүп калмакмын. 도대체 내 이름이 어디 있냐? Менин атым каякта жазылып турат деп. 키르기스탄에서 태어나가지고 Кыргызстанга төрөлдүм деп. 비시계가 살고 있는 마이람이 어디 있냐? Бишкекте жашаган Майрам деп каякта жазылып турат деп. 언제 찾겠어요? Аны качан табабыз? 하나님은 간단하게 해주셨죠? Ошол себептен Кудай жеңилдетип эле койду. 세상 죄, Дүйнөнүн күнөөсү деп. 그죠? Туурабы? 그게 내가 들어가고 Ага мен да кирем, 우리 모두가 다 들어가잖아요. бардыгыбыз киребиз. 누가 이렇게 해주셨다고요? Ким ушундай кылды? 우리 하나님께서. Кудай. 그래서 예수님께서 십자가를 지고 저 멀리 골고다 언덕까지 올라가신 거예요. Ыйса айкаш чыгашталып Голгофага чейин көтөрүлдү. 이스라엘 한 마리 양이 1년째를 지고 멀리 산으로 갔던 것처럼 Исраилдагы бир кой Исраил элинин күнөөсүн мойнуна алып тээ алыска кеткен сыяктуудай. 우리 예수님도 Биздин Ыйса дагы 우리 모든 사람의 죄를 지고 биздин баардык адамдардын күнөөсүн мойнуна алып, 이제 이스라엘 사람들의 죄가 아닙니다. эми Исраил элинин күнөөсү үчүн эмес, күнөөсүн эмес, 세상 죄를 지고 дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алып, 멀리 골고다 언덕까지 올라가셨지 тээ 않습니까? алыска Голгофага чейин көтөрүлдү. 십자가에 못 박혀 돌아가셨죠. Айкаш чыгачка кадалып өлдү. 몇 시에 돌아가셨느냐? Саат канчада өлдү эле? 오후 3시. Саат 3тө. 바로 그날이 유월절 양 잡는 시간이에요. Ал күн Пасах майрамында ошо козу сое турган убакыт болгон. 딱 그 시간을 맞추어서 돌아가셨습니다. Ошол убакытка ылайыктап көз жумду. 그 돌아가실 때 마지막 하신 말씀이 뭐죠? Анан жан берердин алдында акыркы кайсыл сөздү айтты эле? 다 이루었다. Аткарылды. 다 이루었다. Аткарылды деген. 바로 하나님의 계획을 다 이루신 거예요. Кудайдын планын толук аткарган болуп атат. 하나님께서 예수님을 통해서 인간을 구원한 일을 예수님은 완성하신 겁니다. Кудай Ыйса аркылуу адамдарды куткарам деген планын Ыйса аткарган болуп атат. 다 이루었다. Аткарылды деди. 바로 해방시켜 주신 거죠. Ушундайча бошотту. 그러니까 우리 잘 생각해 봐야 됩니다. Ошол себептен биз жакшылап ойлонуп көрүшүбүз керек. 우리가 믿을 때 물론 구원받았다고 말은 하지만 Албетте биз ишенип калганда куткарылдым деп айтабыз. 그건 내 기준이고요. Бирок ал менин көз карашым 그러니까 боюнча. 하나님 편에서 보실 때는 Бирок Кудай тараптан карасак, 우리 모두의 죄를 언제 다 용서해 주셨죠? биз баардыгыбыздын күнөөбүздү качан кечирип коюптур? 언제 다 처리해 주셨죠? Качан чечип койду эле бул маселени? 2000년 전에 2000 жыл мурун. 우리가 태어나기도 전에 Биз төрөлгөнгө чейин эле 그때 다 완성해 주셨잖아요. ошондо эле аткарып койгон. 여러분 잘 생각해 보십시오. Сиздер да жакшылап ойлонуп көрүңүздөр. 우리가 누구 때문에 죄인 되었습니까? Биз ким үчүн күнөөкөр болуп калдык? 창세기 3장에 나와 있죠. Башталыш 3-бөлүмдө жазылып турат. 바로 아담. Адам ата үчүн. 아담 한 사람의 범죄함으로 우리 모든 사람은 태어날 때부터 죄인으로 태어나게 된 거예요. Бир киши Адам ата күнөө кетиргендиктен баардыгыбыз төрөлгөндө күнөөкөр болуп төрөлдүк. 여러분 잘 생각해 보세요. Жакшылап ойлонуп көрүңүздөр. 누가 죄 짓고 싶습니까? Ким эле күнөө кетиргиси келсин? 다 착하게 살고 싶죠. Баарыңыздар эле жакшы жашагыңыздар келет да, 좋은 туурабы? 마음을 가지고 싶죠. Жүрөгүңүздүн абалы дайыма жакшы болуусун каалайсыздар да. 근데 잘 안 되잖아요. Бирок колдон келбейт, туурабы?
또 죄를 짓게 되고 күнөө кетирип аласың. 또 후회하게 Анан 되고 кайра өкүнөсүң. 또 죄를 짓게 되고 Кайра күнөө кетиресиң. 내가 왜 그런 죄를 지었을까 Эмне эле бул күнөөнү кетирип атам деп 후회하잖아요. өкүнөбүз. 잘 생각해 보십시오. Ошондо жакшылап ойлонуп көрүш керек. 우리가 왜 그런 죄를 짓습니까? Биз эмне үчүн күнөө кетирип атабыз? 예, 제일 처음 사람 아담이 범죄함으로 우리는 죄인으로 태어난 거예요. Эң биринчи киши Адам ата күнөө кетиргендиктен биз күнөөкөр болуп төрөлгөнбүз. 나무로 말하면요. Эгерде даракка салыштырып айтсак, 나쁜 나무 씨로 심겨졌고 жаман дарактын үрөөнү себилген, 그래서 나쁜 나무가 된 ан 거예요. жаман дарак өсүп чыкты. 그 나쁜 나무니까 나쁜 열매가 맺히는 ан 거예요. жаман дарак болгондуктан жаман жемиш алып келебиз. 우리가 어떤 죄를 지어서 죄인이 된 것이 아닙니다. Биз өзүбүз бир күнөө кетиргендиктен күнөөкөр болуп калган жокпуз. 하나님 말씀하시잖아요. Кудай айтып жатпайбы? 이게 이제 갓난아이가 태어났어요. Мисалы үчүн жаңы наристе төрөлдү дейле. 응애 아이가 태어났습니다. Ыйлап ош төрөлдү бала. 하나님은 그 아이에게도 죄인이라고 말씀을 하십니다. Кудай ошол баланы да сен күнөөкөр деп атат. 아니 갓난아기가 무슨 죄를 지었어요? жаңы төрөлгөн бала качан күнөө кетирди? 이제 금방 태어났는데 жаңы эле төрөлүп атса, 태어난 지 1분밖에 안 됐는데 төрөлгөнү 1 мүнөттө өтө элек. 하나님은 그 아이를 보고 죄인이라고 말씀하잖아요. Кудай болсо ошол баланы да күнөөкөр деп атат. 여러분 이해되세요? түшүнүп жатасыздарбы? 그래서 죄인이란 말을 오해하시면 안 됩니다. күнөөкөр деген сөздү туура түшүнүш керек. 뭐 살면서 그런 죄를 지었으니까 죄인이지 이런 말이 아니고요. жашап атып ошол күнөөлөрдү кетиргендиктен күнөөкөр болуп калды деген сөз эмес ал. 우리 모든 사람은 биз баардык адамдар 태어날 때부터 죄인으로 태어나. күнөөкөр болуп төрөлгөнбүз. 바로 제일 처음 사람 아담이 범죄함으로 эң биринчи киши Адам ата күнөө кетиргендиктен 모든 사람이 다 죄인 돼 버린 겁니다. баардык адамдар күнөөкөр болуп калышкан. 그럼 여러분 잘 생각해 보세요. ошондо сиздер да жакшылап ойлонуп көрсөңүздөр. 우리가 죄를 지어서 지옥 가면 좀 우리가 억울하잖아요. биз ошондой тозокко түшүп калсак анда бизге адилетсиздик болуп калат да. 우리는 따져야 됩니다. анда биз мындай урушуш керекпиз. 하나님 왜 죄를 지옥에 보내십니까? Кудай эмне үчүн мени тозокко жөнөтүп жатасыз? 분명히 제가 죄를 지었습니다. мен күнөө кетирдим. 근데 내가 왜 죄를 지었습니까? бирок мен эмне үчүн күнөө кетирдим? 나를 태어날 때부터 죄를 안 짓는 존재로 만들었으면 죄를 안 지었을 건데. эгерде мени күнөөкөр эмес кылып төрөлгөндөй кылсаңыз, анда мен күнөө кетирбейт болчумун. 태어나 보니까 내가 죄인으로 태어났지 않습니까? бирок төрөлсөм эле күнөөкөр экен турбаймынбы? 근데 그런 내가 죄를 지었다 지옥에 보내시면 억울합니다. анан ошол себептен мени тозокко жиберип салсаңыз, анда адилетсиздик да деп. 그렇게 할 수도 있을 거예요. биз ошентип айта алмакпыз. 하나님 어떻게 бирок 주셨습니까? Кудай эмне кылды? 그래, 네 말도 맞다. ооба, сеники туура. 그런데 бирок 내가 네 죄를 위해서 менин сен күнөөң үчүн 예수님을 세상에 보내주셨지 않느냐? ыйсаны бул дүйнөгө жибербедимби? 너의 모든 죄를 영원히 대속해 주셨지 않느냐? сенин бүт күнөөңдү түбөлүккө кечирдим го. 너 왜 그걸 안 믿었냐? сен эмне үчүн ага ишенбей койдуң? 책망하실 거예요. деп аш керелейт. 사람이 왜 심판을 받고 지옥 가는 줄 아십니까? адамдар эмне үчүн соттолуп тозокко түшөт билесиздерби? 또 나중에도 배우게 되겠지만 кийин дагы үйрөнөбүз. 이유는 딱 한 가지입니다. бир гана себеп менен 자기 죄가 많아서 지옥 가는 것이 아니에요. күнөөсү көп болгондугу үчүн тозокко түшпөйт. 이 죄는 다 처리가 됐습니다. анткени күнөө маселеси чечилген да. 죄가 이제 없어요. эми күнөө жок. 근데 왜 지옥에 갑니까? бирок эмне үчүн тозокко барып жатышат? 바로 예수님을 믿지 않기 때문이죠. ыйсага ишенбегендиктен. 하나님은 예수님을 통해서 우리의 모든 죄를 영원히 대속해 주셨는데 Кудай болсо ыйса аркылуу биздин күнөөбүздү түбөлүккө кечирип койгон. 그것도 말로서만 갚아주신 것이 아니잖아요. сөзү менен эле кун төлөп койгон жок да. 여러분 우리 집회 때마다 그 십자가 영상을 봅니다. мисалы үчүн биз семинар сайын айкаш чыгаштын видеосун 정말 көрөбүз. 끔찍하잖아요. аябай аянычтуу. 저도 못 보고 눈을 감을 때가 많이 있습니다. мен дагы аягына чейин көрө албай көзүмдү жумуп отурган учурлар да болот. 치치게 맞고요. ушундай камчы менен сабап атканда, 손가발에 못이 박히고 колдоруна буттардан мык кадалып атканда 얼마나 고통스러워하십니까? канчалык азап тартты. 고통을 다 참으시지 않습니까? бирок ошол нерсенин баарына чыдабадыбы? 그래야 우리가 구원을 받을 수 있기 때문에. анткени ошондо гана биз куткарылып алабыз да. 우리가 그 벌을 받는다면 우리는 다 지옥 갈 수밖에 없어요. эгерде биз ошондой жазаланыш керек болсо, анда баарыбыз тозокко 우리가 벌을 түшүшүбүз 받지 керек. 않도록 бирок биз жазаланбашыбыз үчүн 우리 예수님이 대신해서 벌을 받아 주신 거잖아요. ыйса биздин ордубузга жазаланды. 그러죠. туурабы? 바로 한 마리 어린 양이 저 멀리 가서 죽는 것처럼 ошо бир кой те алыска барып өлгөн сыяктуудай.
예수님은 우리 죄를 위해 십자가 돌아가신 거예요. Ыйса биздин күнөөлөрүбүз үчүн айкаш жыгачта өлдү. 언제요? Качан? 2000년 전에. 2000 жыл мурун. 한 사람의 죄로 모든 사람의 죄인 된 것처럼 Бир кишинин күнөөсү үчүн баардык адамдар күнөөкөр болуп калган сыяктуудай 한 사람이 죄 없는 한 사람이 십자가에 죽으심으로 күнөөсү жок бир адам айкаш жыгачта өлүүсү аркылуу 우리 모든 사람의 죄를 대신 담당해 주셨잖아요. баардык адамдардын күнөөсүн өз мойнуна алды. 그것이 하나님의 하신 일입니다. Кудай аткарып койгон иш мына ушул. 이보다 더 큰 일은 다시 할 수 없어요. Мындан дагы улуу ишти аткара албайт. 하나님이 하신 가장 큰 일이 뭔지 아십니까? Кудай аткарган эң улуу иш кайсыл иш билесиздерби? 천지 만물을 만드신 것보다 더 큰 일이 있죠. Асман менен жерди жараткандан дагы улуу иш бар. 그 다시는 못 하실 큰 일이 있습니다. Кайра аткара албай турган улуу иш бар. 바로 우리를 구원하시기 위해서 Бизди куткарыш үчүн 하나님이 사람의 모습이 되셨잖아요. Кудай өзү адам кейпинде келди. 그리고 우리가 받을 모든 심판을 대신 담당해 주셨잖아요. Жана биз алыш керек болгон сотту биздин ордубузга алды. 그 내용은 성경 전체의 내용이고 Бул жөнүндө толук ыйык жазууда жазылып атат. 우리가 반드시 알아야 될 내용이에요. Биз сөзсүз билишибиз керек бул жөнүндө. 근데 그 예수님을 고의로 안 믿는 너무나 많은 사람들이 있습니다. Бирок ошондой болсо дагы ошондой ыйсага атайлап ишенбеген адамдар абдан көп. 그들은 무엇이라 말합니까? Алар эмне деп айтышат? 내가 지은 죄 내가 갚아야지. Мен кетирген күнөөм үчүн мен өзүм төлөшүм керек да. 내가 기도하고 Мен сыйынып, 율법을 지키고 мыйзамды аткарып, 금식하고 орозо кармап, 남을 도와주고 башкаларга жардам берип, 그런 행위를 통해서 내가 지은 죄를 용서받아야지. ушундай иштеримдин негизинде күнөөмөн өзүм кечирим алышым керек да. 어떻게 예수라는 사람이 십자가 죽었다고 내 죄가 용서가 되냐? Кантип бир ыйса айгаш жагышта өлүп койсо эле менин күнөөм кечирилип калсын. 다 그렇게 말하잖아요. Көп ушинтип айтышат. 그럼 예수님이 하신 일을 믿지 않지 않습니까? Ошентип туруп анан ыйсанын аткарган ишине ишенишпейт. 바로 하나님이 하신 일을 믿지 않는 거예요. Кудай аткарып койгон ишке ишенбей жатышат. 성경은 그 죄가 바로 심판을 받고 지옥 갈 죄라고 분명히 말씀을 하십니다. Ыйык жазууда ошондой күнөөнү соттолуп тозокко алып баруучу күнөө деп атат. 요한복음 16장 9절에 보면 Жаккан 16-бөлүм 9-аятты карасак, 죄라면 제가 나를 믿지 아니함이요. алардын күнөөсү мага ишенбегендигинде дейт. 히브리 10장에서 뭐라 말씀하십니까? Еврейлерге 10-бөлүмдө эмне деп жазылат? 예수님을 안 믿는 죄를 이렇게 설명하고 있죠. ыйсага ишенбестик күнөөсүн мындайча түшүндүргөн. 하나님 아들을 발로 밟는 죄다. Кудайдын уулун тебелеп тепсеген күнөө дейт. 그 귀한 피를 더러운 짐승의 피로 생각하는 사람들이다. Анын ушундай ыйык канын ыплас жаныбардын канына теңейген адам болуп калат дейт. 그런 사람에게 얼마나 큰 벌이 준비되어 있는지 아느냐? Ошондой болуп атса, ошондой адамды кандай гана чоң жаза күтүп турат. 이게 분명히 말씀하고 있잖아요. Ошол жөнүндө так эле жазылган. 그걸 분명히 알아야 됩니다. Биз да так билишибиз керек. 예수님을 믿고 안 믿고 이 문제가 얼마나 중요한 문제인 줄 아십니까? ыйсага ишенүү жана ыйсага ишенбөө бул кандай чоң маселе билесиздерби? 그리고 여기 요한일서 2장 2절에 보시면요. Биринчи жаккан 2-бөлүм 2-аятты 자, карасак, 우리 같이 읽어보시겠습니다. чогуу койлоо. Ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн, биздин гана эмес, бүт дүйнөнүн күнөөлөрү үчүн чалынган ырайым курмандыгы. 예수님은 우리 죄를 위한 화목 제물입니다. ыйса биздин күнөөлөрүбүз үчүн чалынган ырайым курмандыгы. 근데 우리만 위할 뿐 아니요. Бирок биздин гана эмес, 온 세상의 죄를 위하심이라. бүт дүйнөнүн күнөөлөрү үчүн дейт. 그러니까 현재 비식기에 있는 모든 사람들, Азыр Бишкекте жашап аткан баардык адамдардын, 나른에 있는 모든 사람들, нарындагы баардык адамдардын, 달라스에 있는 모든 사람들, Таластагы баардык адамдардын, 키르기스탄의 모든 사람들. Кыргызстандагы баардык адамдардын. 예수님은 그 모든 사람을 위해서 십자가에 돌아가신 거예요. ыйса ошол баардык адамдар үчүн айкаш жагашта өлгөн. 우리가 어떻게 알 수 있죠? Аны биз кантип биле 예, алабыз? 하나님 말씀인 성경을 통해서 확인해 볼 수 있는 겁니다. Кудайдын сөзү болгон ыйык жазуу аркылуу текшерип 또 көрөбүз. 성경은 이렇게 말씀하십니다. Анан дагы ыйык жазуу мындай деп жазылат. 고린도후서 5장 15절 말씀입니다. Экинчи Корунтуктарга 5-бөлүм 15-аят. 같이 읽어보시겠습니다. Муну чогуу койлоо. Жашап жаткандар эми өздөрү үчүн эмес, өздөрү үчүн өлгөн жана кайра тирилген Машаяк үчүн жашашы үчүн, Машаяк баардыгы үчүн өлгөн. 예, 앞에 부분만 잠깐 다시 생각해 보겠습니다. Биринчи бөлүмүн бөлүмүн үстүнөн ой жүгүртүп кетсек, 저가 모든 사람을 대신하여 죽으셨다. Машаяк
бардығы үчүн өлгөн дейт 분명히 말씀하시죠? деп жазылып турат. 또 디도서 2장 14절에 보시면 Титке 2-бөлүм 14-аятты карасак, 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 Машаях биз үчүн өзүн берген дейт. 이 말씀은 우리를 대신해서 십자가에 죽으셨다고 계속 말씀하고 있는 거예요. Ал Машаях биз үчүн айкаш чыгашта өлгөндүгү жөнүндө жазылып атат. 우리를 대신하여 Биздин ордубузга, 나를 대신하여 менин ордума 십자가에서 그 큰 고통을 당하셨다. айкаш чыгашта ушундай чоң азапты башынан өткөзгөн. 성경 계속 말씀해 주고 있죠. Ыйык жазда жазылып турат. 그리고 한 번 십자가에 Ал 돌아가셨지만 айкаш чыгашта бир ирет өлдү. 그 효력은 엄청납니다. Бирок ал угмуштай жыйынтык алып келди. 그래서 히브리서 9장 12절에 보시면 Еврейлерге 9-бөлүм 12-аятты карасак, 자 같이 읽어 бул 보시겠습니다. аятты чогуу окуйлу. Текелердин, торпоктордун каны менен эмес, өз каны менен бир ирет ыйык жайга кирип, бизге түбөлүк куткарылуу алып берди. 자, 이 말씀은 레위기 16장의 내용을 말씀하신 거예요. Бул сөз болсо, Лейбилер 16-бөлүмдөгү сөздү түшүндүрүп айтып жатат. 이스라엘 사람이 1년 전에 용서받기 위해서 Анткени Ысрайыл эли бир жылдык күнөөсүнөн кечирим алыш үчүн 염소와 송아지가 피가 필요했거든요. текелердин жана торпоктордун каны керек болгон. 아까 양이라고 말씀을 드렸는데 Жана болсо кой деп түшүндүргөн болчумун. 성경 읽어 보시면 Ыйык жазын окуп көрсөңүздөр, 양이나 염소 중에 선택하면 돼요. кой же текени экөөнүн бирөөсүн тандаса болот да. 그리고 또 송아지라고 말씀을 Анан 하셨잖아요. бул жакта торпок деп да жазылып турат. 이 송아지는 그 제사를 지내는 대제사장 자기와 자기 가족을 위해서 송아지를 또 죽여야 돼요. Бул торпокту эмне үчүн союш керек эле? Ошол курмандык алып келе турган ыйык кызмат кылуучу өзү жана өзүнүн үй бүлөсү үчүн биринчи торпокту курмандыкка чалыш керек 그래서 болгон. 1년 전에 용서 받았거든요. Ал ошентип бир жылдык күнөөсүнөн кечирим алган. 근데 성경은 무엇이라 말씀하십니까? Ыйык жазда эмне деп жазылып турат? 이제 염소와 송아지의 피가 아니고 Текелердин, торпоктордун каны менен эмес, 오직 자기 피, өз каны менен, 바로 예수님 피로서 ыйсанын каны менен 영원한 속죄를 이루었다. бизге түбөлүк куткаруу алып берди дейт. 그리고 단번에 성소에 들어가셨다. Бир ирет ыйык жайга кирип. 이게 영원과 단번에 대해서 말씀하고 Бул 있잖아요. жакта бир ирет жана түбөлүк деп жазылып атат. 영원한 속죄. түбөлүк куткарылуу. 자, 영원한 속죄는 언제까지가 영원한 속죄일까요? түбөлүк куткаруу деген бул кайсыл убакытка чейин түбөлүк деп аталат? 원래 영원이란 말은요. негизи түбөлүк деген сөз 끝이 없는 것이 영원이에요. мындай аягы жок, чеги жок дегени түшүндүрөт. 계속 끝없이 가는 게 영원이잖아요. тынымсыз уланып кете берген нерсе, чеги жок кете берген нерсе бул түбөлүк. 그러니까 아담죄도 포함이 되고 ошол себептен адам атанын күнөөсү да 뭐 кирет. 앞으로 마지막 태어날 사람죄도 포함이 анан 되고 акыркы төрөлө турган адамдын күнөөсү да кирет. 그것도 영원에 비하면 1초에 불과한 거예요. бирок ал нерсенин баары түбөлүккө салыштырмалуу бир секундка дагы жарабайт. 뭐 우리가 볼 때 뭐 천년 만년이 길다고 생각하지만 биз тараптан караганда 1000 жыл, 10.000 жыл абдан узак убакыт көрүнөт. 그것도 영원에 비교하면요. бирок аларды дагы түбөлүккө салыштырсак 1초. бир секунд. 그게 영원이 그것이 영원이라는 의미입니다. түбөлүк деген сөздүн мааниси ушундай. 끝없이 가는 게 영원이죠. чексиз, тынымсыз улана турган нерсе. 이제 예수님의 자기 피로서 эми ыйса өз каны менен 우리 죄를 영원히 용서해 주신 거예요. биздин күнөөбүздү түбөлүккө кечирип койду. 나의 과거죄만 갚아 주신 것이 아니고 менин өткөн күнөөлөрүм үчүн гана кун төлөгөн жок. 내가 살다가 지을 죄까지. мен жашап жатып кетире турган күнөөлөрүм үчүн дагы. 물론 우리는 살다가 무슨 죄 지을지 모르죠. албетте биз өзүбүз алдыда кандай күнөөлөрдү кетирерибизди билбейбиз. 하지만 하나님은 아시잖아요. бирок Кудай билет да. 그래서 이사야 53장 6절에 보면 ошол себептен Ышая 53-бөлүм 6-аятта 우리 모든 사람의 죄를 예수님에게 담당시키셨다고 말씀을 하세요. биз баардык адамдардын күнөөсүн ыйсанын мойнуна жүктөдү деп жазылат. 누가요? ким? 하나님께서. Кудай. 하나님께서 우리 무리의 죄악을 예수님에게 담당시키셨도다. Кудай баарыбыздын күнөөлөрүбүздү ыйсанын мойнуна жүктөгөн. 바로 하나님이 그렇게 해주신 거예요. Кудай ушундай кылып берди. 그래서 우리 죄를 영원히 사해 주셨죠. биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип койду. 그도 단번 한 번에 аны бир ирет 한 번에 끝내신 거예요. бир ирет кылып бүтүрдү. 아니 물에 빠진 사람을 건질 때 단번에 건져야 되죠. суга түшүп кеткен адамды эле бир ирет алып чыгыш керек да.
사랑하는 자녀의 빚을 갚아주려면 단번에 다 갚아줘야 되는 сүйүктүү 것처럼 балабыздын карызын төлөп бергибиз келсек бир ирет толук төлөп бериш керек болгон сыяктуудай 하나님은 우리를 천국에 보내주시기 위해서 Кудай дагы бизди бейишке жибериш үчүн 우리의 모든 죄를 баардык күнөөлөрүбүздү 단번에 해결해 주신 거예요. бир ирет чечип берди. 단번에 бир ирет 영원히 түбөлүккө бирок 성경 것을 계속 우리에게 말씀해 주고 계셔요. ыйык жазууда бул жөнүндө бизге кайра айтып берип атат. 자, 히브리서 10장 10절 말씀입니다. Эврейлерге 10 бөлүм 10 аятты карасак. 같이 읽어 보실까요? Бул аятты чогуу окуйлу. Биз Кудайдын ушул эрки боюнча Ыйса Машаяктан бир ирет курмандыкка алып келген денеси аркылуу ыйыкталдык. 그렇죠. 이 뜻을 쫓아 하나님의 뜻을 따라서 Биз Кудайдын ушул эрки боюнча дейт. 하나님의 계획이기 때문입니다. Кудайдын планы болгон. 예수님의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 Ыйса Машаяктан бир ирет курмандыкка алып келген денеси аркылуу 우리가 거룩함을 얻었노라. ыйыкталдык дейт. 우리가 거룩해진 거예요. Биз ыйык болуп калдык. 하나님 우리를 거룩하게 만들어 주셨어요. Кудай бизди ыйык кылып койду. 하나님은 거룩한 분이잖아요. Анткени Кудай өзү ыйык да. 하나님은 천국에 계시는데 Кудай бейиште. 우리가 천국에 가기 위해서 А биз бейишке барышыбыз үчүн 이런 죄 있는 몸으로 갈 수 있겠어요? мындай күнөөкөр денебиз менен бара алабызбы? 못 가죠. Бара албайбыз. 우리 죄를 영원히 다 사해 주시고 Ошол себептен биздин күнөөбүздү түбөлүккө кечирип, 우리를 거룩하게 만들어 주신 거예요. бизди ыйык кылып койду. 거룩하게 만들어 주시려면 ыйыкташ үчүн 우리 죄를 영원히 다 사해 주셔야지만이 우리가 거룩하게 될 수 있잖아요. биздин күнөөбүздү түбөлүккө кечиргенде гана биз ыйык боло алабыз да. 그 사실을 말씀해 주고 있고 Ушул чындыкты айтып берип 또 атат. 12절에 보면 Анан 12 аятты карасак, 또 같이 읽어 чогуу 보시겠습니다. окуйлу. Ал эми Машаяк күнөөлөр үчүн бир гана курмандык алып келип, түбөлүккө Кудайдын оң жагына отурду. 이 말씀도 잘 보십시오. Бул сөздү жакшылап карасаңыздар. 오직 예수님은 Ал эми Машаяк Ыйса 죄를 위하여 күнөөлөр үчүн, 누구 죄죠? кимдин күнөөсү үчүн? 내 죄를 위하여 Менин күнөөм үчүн 한 번이지만 бир гана 영원한 제사를 드리시고 курмандык алып келди, бирок ал түбөлүк курмандык болду. 한 번이지만 영원한 제사를 드리시고 бир жолу алып келди, бирок ал түбөлүккө. 지금 어디 계실까요? Ал азыр каякта? 하나님 우편에 앉아 계셔요. Кудайдын оң жагына отурду дейт. 3일 만에 부활하셨죠? 3 күндөн кийин кайра тирилди беле? 40일 동안 제자들에게 부활한 몸을 다 보여주셨습니다. 40 күн бою кайра тирилген өзүн шакирттерине көрсөткөн. 그리고 제자들이 보는 앞에서 하늘로 서서히 올라가셨어요. Анан шакирттеринин көз алдында асманга көтөрүлүп кеткен. 그 지금 어디 계신다고요? Азыр каякта? 하나님 우편에 앉아 계셔요. Кудайдын оң жагында отурат. 일을 다 끝내셨기 때문에 Бүт жумушту бүтүргөндүктөн 앉아 계시요. азыр отурат. 일을 안 끝내셨다면 앉아 계시면 안 되죠. жумушту бүттүрбөгөн болсо анда отурбаш керек. 여러분 진짜 성경 읽다 보면 이런 내용이 나옵니다. Мисалы үчүн ыйык жазууну окутканда мындай нерсе жөнүндө жазылат да. 구약에 있었던 성막이나 그리고 성전에는 절대 의자가 없어요. Эски келишимдеги жыйын чатыры болобу же ибадаткана болобу отургучтар жок болгон. 항상 서서 일을 해야 됩니다. Дайыма туруп иштеш керек болчу. 앉으면 안 되는 거예요. Отурса болбойт болчу. 의자를 아예 만들지 말라고 그랬습니다. Отургучтар жасабагыла деген. 왜 그렇게 말씀하셨죠? Эмне үчүн антип айткан? 항상 죄를 용서하는 일을 해야 되기 때문이에요. Анткени тынымсыз күнөөлөрдөн кечирип туруш керек болгон. 오늘도 일해야 되고 Бүгүн да иштеш керек болгон. 또 대속죄에도 일을 해야 되고 Анан бир жылда бир курмандык алып келген күнү дагы иштеш керек 계속 болгон. 일을 해야 돼요. Тынымсыз иштеш керек болгон. 어떤 일이죠? Кандай иш кылыш керек эле? 사람들의 죄를 용서해 주는 일을 계속 해야 됩니다. Адамдардын күнөөсүн кечирүү ишин кылыш керек болгон. 근데 지금은 앉아 계시죠? Азыр отурат. 왜 앉아 계십니까? Эмне үчүн отурат? 일 다 끝내셨기 때문에 Жумуштун баарын, иштин баарын бүтүргөндүктөн. 이제 해야 할 일이 Эми 없잖아요. кыла турган иш жок. 앉아 계신 거. Ошол себептен отурат. 그리고 이제 우리의 변호사가 되어 주십니다. Анан биздин жактоочубуз болот. 우리가 죄를 지을 때마다 Биз күнөө кетирген сайын 우리를 위한 변호사가 되어 주세요. биздин жактоочубуз болот. 하나님 옆에 계시면서. Кудайдын оң жагында отуруп, 그러니까 우리가 걱정할 필요가 없잖아요. ошол себептен биз кабатырланбай деле койсок 물론 болот. 또 오해하시면 안 됩니다. Албетте бул сөздү туура түшүнүш керек. 죄를 다 용서 받았다고 해서 Күнөөмдүн баары кечирилди деп эле. 그럼 이제 마음대로 살아도 되겠네. Эми каалагандай жашай берсем болот турбайбы? 죄 지어도 되겠네. Күнөө кетире берсем болот турбайбы? 조크 니에트 Жок, 아닙니다. албетте андай эмес. 결코 그럴 수 없느니라 분명히 말씀하셨죠. Албетте жок деп айтылган.
예수님이 내 죄를 위해 십자가 돌아가셨는데 ыйса менин күнөөм үчүн айкаш чыгашта өлүп атса, 큰 고통을 당하셨는데 ушундай чоң азапты тарткан болсо, 우리가 그걸 보고 있으면서 биз ошонун баарын көрүп туруп, 또 마음대로 죄를 지을 수 있겠어요? каалагандай күнөө кетире бермек белек. 정말 주님의 사랑을 깨달은 사람이라면요. эгерде адам чындап теңирдин сүйүүсүн түшүнгөн болсо, 이제 점점점 거룩한 삶을 살아갑니다. акырындан ыйык жашоо менен жашап баштайт. 주님을 닮아가는 삶을 살아가요. теңирге окшошуп баштайт. 죄를 안 지으려고 노력합니다. күнөө кетирбейин деп аракет кылат. 그러죠? туурабы? 그 당연한 거예요. негизи эле ушундай болуш керек да. 만약 그런 모습이 없다면 эгерде бизде андай нерсе жок болуп аткан болсо, 진짜 구원받은 사람 아닙니다. анда андай адам чындап куткарылган адам эмес. 우리가 알 수 있는 биз 거예요. ошол аркылуу биле алабыз. 그래서 이제 앉아 계시죠? ошол азыр отурат. 또 14절에 보시면 14-чү аятты карасак, 같이 읽어보시겠습니다. бул аятты чогуу койлу. Анткени ал ыйыкталып жаткандарды бир ирет курмандык алып келүү аркылуу түбөлүккө жеткилен кылды. 그렇죠. 한 제물로 거룩하게 된 자들을 бир ирет курмандык алып келүү аркылуу 예수님의 피를 믿고 구원받은 사람들을 말씀하잖아요. ыйсанын канына ишенип куткарылган адамдар жөнүндө айтылып атат. 영원히 온전케 하셨느니라. түбөлүккө жеткилен кылды дейт. 영원히 온전케 하셨느니라. түбөлүккө жеткилен кылды. 한 번 십자가 돌아가셨지만 айкаш чыгашта бир ирет өлдү. 우리 죄를 영원히 사해 주시고 бирок күнөөбүздү түбөлүккө кечирди. 우리를 거룩하게 만들어 주시고 бизди ыйыктады. 우리를 점점점 온전케 만들어 주세요. жана бизди акырын жеткилен кылып барат. 이제 하나님의 자녀로서의 삶을 살도록 도와주신다는 말씀이죠. кудайдын баласы катары жашай алгыдай кылат. 자 보세요. бул жакты карасак, 로마서 8장 15절에 보시면 римдиктерге 8-бөлүм 15-аятта 우리 같이 읽어 보시겠습니다. бул аятты чогуу койлу. себеби силер кайрадан коркунуч менен жашоо үчүн колдуктун рухун кабыл алган жоксуңар. Тескерисинче Кудайдын баласы кылган рухту кабыл алдыңар. Ошол рух аркылуу Абба, Ата деп чакырабыз. 물론 성령에 대해서는 다음 시간에 자세히 배우겠지만요. ыйык рух жөнүндө да кийин үйрөнөбүз. 구원받을 때 성령을 선물로 받습니다. биз куткарылганда ыйык рухту белекке алганбыз. 또 다음에 설명해 드릴게요. бул жөнүндө кийин түшүндүрөм. 왜 성령을 주셨습니까? ыйык рухту эмне үчүн берди? 성령을 보고 아들의 영이라고 성경은 분명히 말씀하세요. ыйык рухту уулдун руху деп түшүндүрүп атат. 그리고 그리스도의 영이라고 분명히 말씀을 하십니다. машаяктын руху деп түшүндүрүп атат. 왜 아들의 영을 우리에게 주셨죠? эмне үчүн бизге уулдун рухун берди? 우리를 아들로 삼아 주신 거예요. бизди уул кылыш үчүн. 그래서 하나님을 아버지라고 부를 수 있잖아요. ошол себептен биз эми Кудайды ата деп чакыра алабыз да. 하늘에 계신 우리 아버지요. асмандагы атабыз деп. 진짜 아버지가 된 거예요. чындап атабыз болуп калды. 왜 우리를 구원해 주셨습니까? бизди эмне үчүн куткарып алды? 뭐 지옥 가니까 불쌍해서 구원해 주셨어요? төзүккө бара жаткандыктан эле аяп куткарып койдубу? 물론 그것도 맞지만요. ал деле туура албетте. 더 중요한 이유가 있는 бирок 거예요. андан дагы маанилүү себеби бар. 그걸 지금부터 배울 겁니다. ал жөнүндө азыртадан үйрөнөбүз. 왜 우리를 구원해 주셨느냐? бизди эмне үчүн куткарып алды? 우리를 아들로 삼아주기 위해 бизди өзүнүн уулдары кылып алыш үчүн 우리를 구원해 주신 겁니다. бизди куткарып алган. 그래서 데살로니가전서 로마서 8장 16절도 같이 읽어보시겠습니다. римдиктерге 8-бөлүм 16-аятты да чогуу окусак, ошол рухтун өзү биздин рухубузга Кудайдын балдары экенибизди күбөлөндүрүп жатат. 자, 성령을 받게 되면요. ыйык рухту алганда 내가 진짜 하나님의 아들이 됐구나. мен чындап Кудайдын уулу болуп калган турбаймынбы? 그것이 마음에 믿어지고 ошол нерсеге жүрөгүбүз менен ишенип калабыз. 성령이 그것을 증거해 주는 겁니다. ыйык рух ошол жөнүндө күбөлөндүрүп жатат. 그래서 데살로니가전서 1장 5절 말씀입니다. биринчи Тессалоникалыктарга 1-бөлүм 5-аятты карасак, 같이 읽어보시겠습니다. бул аятты чогуу койлу. себеби биз силерге жакшы кабарды сөз менен гана эмес, күч менен, ыйык рух менен жана бекем ишеним менен жеткирдик. силердин араңарда силер үчүн кандай болгонубузду өзүңөр билесиңер. 자, 이 말씀이 좀 어려운 말씀이 아니고 бул сөздүн мааниси оор деле эмес. 우리가 구원을 받게 되면 биз куткаруу алганда 성령을 받잖아요. ыйык рухту алабыз го. 성령은 무슨 일을 하신다고요? ыйык рух кандай иш кылат экен? 우리가 하나님의 아들인 것을 증가하신다고 말씀을 하셨죠. биз Кудайдын балдары экендиги жөнүндө күбөлөндүрүп турат. 딱 성령을 받으면 이런 마음이 생기는 거예요. ыйык рухту алганда мындай жүрөк пайда болот. 야, 나 진짜 구원받았다. мен чындап куткарылдым. 천국 갈 수 있다. эми бейишке бара алам. 하나님의 자녀가 되었다. Кудайдын баласы болуп калдым. 이것이 마음에
믿어진다는 말씀이에요. ошол нерсеге жүрөк менен ишенип каласың деген сөз. 이렇게 되도록 잘 믿어봐야지 이런 말씀이 아니고 мындай жакшылап ишенип көрөйүн, аракет кылайын ушундай маанидо айтылып жаткан жок. 진짜 확실하게 구원을 받게 되면 адам так куткаруу алганда 성령이 무슨 일을 하신다고요? ыйык рух эмне иш кылат экен? 아, 내가 진짜 확실히 구원받았구나. мен куткарылган турбаймынбы? 천국 갈 수 있구나. эми бейишке бара алат 그래서 турбаймынбы? 확실하게 증거해 주는 거예요. ошол нерсе жөнүндө так күбөлөндүрүп турат. 그것이 성령의 하시는 일입니다. ыйык руктун иши ушундай. 그러니까 왜 우리를 구원해 주셨습니까? бизди эмне үчүн куткарып алды? 우리를 아들로 삼아 주기 бизди 위해서 өзүнүн уулдары кылып алыш үчүн 구원해 주셨어요. куткарып алды. 그럼 이제 아들로서의 어떤 삶을 살아야 될까요? анын уулдары катары биз кандай жашоо менен жашашыбыз керек? 자, 보세요. 또 정리해 보겠습니다. иреттештирип түшүндүрөйүн. 골로새서 1장 6절 말씀입니다. Колосолуктарга 1-бөлүм 6-аят. 같이 읽어 보시겠습니다. Чогуу койлуу. Бүт дүйнөгө тараган ошол жакшы кабар силерге да жеткен. Силер Кудайдын ырайымын угуп, аны чыны менен таанып билген күндөн тартып, жакшы кабар силердин араңарда да жемиш берип өсүп жатат. 우리 복음의 말씀을 들었잖아요. Биз сиздер менен жакшы кабар сөзүн 자, уктук. 보십시오. жакшылап карасаңыздар, 이 복음이 이미 너에게 이르면 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날. ошол жакшы кабар силерге да жеткен. Силер Кудайдын ырайымын угуп, аны чыны менен таанып билген күндөн тартып дейт. 복음의 말씀을 듣는 가운데 하나님의 은혜를 깨달은 날이 있어요. Биз жакшы кабар сөзүн угуп жатканда, Кудайдын ырайымын таанып билген күнүбүз бар го. 하나님 감사합니다. Кудайым рахмат. 무엇이 감사합니까? эмнеге ыраазы болуп атабыз? 찬송 가사에 나오죠. даңктоо ырында жазылып атпайбы? 기쁜 날 주 나의 죄 다 씻은 날. кубанычтуу күн тегирмени бүт күнөөдөн тазалаган күн деген. 기쁜 날이 있는 거예요. ушундай кубанычтуу күн бар. 주 나의 죄 다 씻음 받은 그날. Теңир мени баардык күнөөдөн тазалаган күн. 주님의 십자가의 그 피로서 내 죄를 다 용서받은 그날. Теңир айгаш жыгачта төккөн каны аркылуу менин бүт күнөөмөн кечирим алган күн. 내 죄가 다 용서가 되었구나. Менин бүт күнөөм кечирилген турбайбы? 하나님 감사합니다. Кудайым сага ыраазымын. 고맙습니다. рахмат. 그 날이 있잖아요. ушул күн бар го. 바로 그 날이 구원받은 날이에요. ошол күн куткаруу алган күнүбүз. 받기 전날까지만 해도 ага чейинки күнгө чейин 죄 때문에 내가 죄가 많네. менин күнөөм ушунча көп турбайбы? 죄 때문에 지옥 가겠네. күнөө үчүн тозокко түшөт турбаймынбы? 두려웠는데 деп коркуп атканбыз. 복음의 말씀을 듣는 가운데 бирок жакшы кабар сөзүн угуп атып, 이제 두려움은 사라지고 коркунуч жок болуп кетти. 마음에 기쁨이 있잖아요. жүрөккө кубаныч орноду. 나도 구원받았다. мен да куткарылдым. 나도 죄 사함 받았다. мен да күнөөлөрүмөн кечирим алдым. 내 죄를 영원히 용서받았다. күнөөлөрүмөн түбөлүккө кечирим алдым. 그게 마음에 믿어지는 거예요. ошого жүрөк менен ишенип калабыз. 하나님 감사합니다. кудайым ыраазымын. 바로 그 날이 있잖아요. ушул күнүбүз барго. 기쁜 날 주 나의 죄 다 씻은 날. кубанычтуу күн тегир менин баардык күнөөдөн тазалаган күн. 그날이 분명히 있습니다. ошол күн бар. 믿음의 많은 선배들이 그 날을 말하고 있죠. бизге чейинки ишенде баардык адамдар ошол күн жөнүндө айтып 우리도 келишет. 그 날이 있습니다. менин да ошол күнүм бар. 1986년 1986 이제 거의 40년 다 됐습니다. 40 жыл болуп калды. 8월 6일 6 августта 수양의 마지막 날 конференциянын акыркы күнү 저녁 9시 30분쯤 됐을 거예요. кечки саат 9:30 болчу. 정말 그전까지 마음이 너무 두렵고 무서웠는데 ошол күнгө чейин жүрөгүмдө аябай чоң коркунуч болуп аябай коркуп аткам. 왜냐면 말씀을 듣는 가운데 하나님의 살아계심이 마음에 믿어졌잖아요. анткени сөздү угуп атып Кудайдын бар экенине жүрөк менен ишенип калдым да. 정말 하나님이 살아계시네. чындап эле Кудай тирүү турбайбы? 정말 천국과 지옥이 있네. чындап эле бейиш менен тозок бар турбайбы? 내가 정말 죄가 많구나. менин күнөөм ушунча көп турбайбы? 그동안 착한 사람이라고 생각했는데 буга чейин өзүмдү жакшы адам экеним деп ойлоп жүрсөм, 착하기 뭐가 착해요. каяктагы жакшы? 더러운 죄인인 걸 깨닫게 된 거예요. ушундай ыплас күнөөкөр турбаймынбы? 난 지금 죽으면 지옥 가네. мен азыр өлсөм тозокко түшөт турбаймынбы? 너무 고통스러웠죠. деп аябай кыйналгам. 어떻게 하면 내가 구원받을 수 있을까? кантип куткарылам? 그런 마음으로 말씀을 듣는 가운데 анан ушундай жүрөк менен сөз угуп атып, 복음의 말씀을 듣는 가운데 жакшы кабар сөзүн угуп атып, 참으로 하나님의 은혜를 깨닫게 된 거예요. Кудайдын ырайымын чыны менен таанып билгем. 그죠? туурабы? 벌써 40년 시간이 지났습니다. андан бери 40 жыл болуп калыптыр. 여러분들은 어떻습니까? сиздерчи?
그런 날이 있어요, 없어요? Сиздердин ошондой күнүңүздөр барбы же жокпу? 혹시 아직은 잘 모르겠다 그런 분이 계실지 몰라요. Жакшы билбейм деп ойлонуп отургандар болсо керек. 너무 걱정하지 마세요. Көп кабатырламай деле койсоңуздар 그런 болот. 분들 위해서 세미나를 준비하고 있잖아요. Ошондой адамдар үчүн семинар өткөзөбүз. 지금 세미나 말씀 유튜브에도 올라가 있고 Семинардын сөзү YouTubeга да чыгарылган. 또 내년 1월 달에 세미나를 합니다. Келе жаткан январь айында дагы семинар болот. 시간이 좋을 때 세미나를 또 할 거예요. Убакыт жакшы болгон кезде дагы семинар өткөзөбүз. 자, 왜 말씀을 들었는데 내가 구원의 확신이 없을까? Бирок сөздү уксам деле эмне үчүн куткарылуум так болбой жатат? 머리로는 알 것 같은데 акылым менен баарын түшүнүп атам. 왜 목사님이 말씀하신 것처럼 마음에 기쁨과 확신이 없을까? Бирок пастор өзү жөнүндө айтканда эмне үчүн жүрөгүмдө ушундай чоң кубаныч жана бакыт болбой жатат? 그 이유가 뭔지 아세요? Анын себеби эмнеде билесиздерби? 한 가지가 없기 때문이에요. Бир нерсе жок болуп аткандыктан. 정말 구원받고 싶어하는 그 마음, Чын жүрөктөн куткарылуу алгысы келген. 그 마음이 없으면 절대로 구원받을 수 Каалоо 없어요. жок болсо анда ал адам куткарылуу ала албайт. 성경 그것을 회개하라고 말씀을 하신 거예요. Ыйык жазуу бул жөнүндө тобо кылгыла деп айтып атпайбы? 회개하고 복음을 믿어라. Тобо кылгыла, жакшы кабарга ишенгиле дейт. 회개란 말을 또 오해하시면 안 됩니다. тобо кылуу деген сөздүн маанисинде туура түшүнүш керек. 내가 이런 죄를 지었습니다. 이걸 말하라는 것이 아니에요. Мен ушундай, тигиндей, мындай күнөөрдү кетирдим деп айткан деген сөз эмес ал. 내가 지금 가는 길이 영원한 멸망의 길이었구나. Мен бара жаткан жол бул түбөлүктүү өлүмгө алып баруучу жол турбайбы? 내가 열심히 종교 생활을 했지만 Мен ушунча тырышчаактуу менен диний жашоо менен жашап келдим. 이것으로는 천국에 갈 수 없구나. Бирок ал нерселер аркылуу мен бейишке бара албайт 그것을 турбаймынбы? 알고 Ошону түшүнүп, 주님 그럼 제가 어떻게 하면 구원받을 수 있습니까? Теңирим, анда мен кантип куткарылып ала алам? 어떻게 하면 이 큰 기쁨을 얻을 수가 있습니까? Канткенде мен да ушундай чоң кубанычка ээ боло алам? 저도 그런 믿음을 주십시오. Мага да ошондой ишенимди берчи. 그걸 구하는 것이 회개하는 거예요. Ошону сураганыбыз тобо кылганыбыз. 사람이 회개를 오해를 합니다. Бирок көп адамдар бул тобо кылуу деген сөздү туура эмес түшүнүшөт. 그냥 치은 죄를 뭐 말하고 뉘우치는 것이 회개가 아니에요. Кетирген күнөөрүңдү мойнуңа алып ачык айтуу мындай тобо эмес. 물론 이제 그런 회개도 있습니다. Албетте андай деле тобо бар. 그것도 이제 오늘 시간 되면 배울 건데요. Ал жөнүндө да бүгүн убактыбыз болсо 안 үйрөнөбүз. 되면 또 다음 시간에 배우면 되죠. 뭐. Бүгүн жетишпей калсак эмкиде 근데 үйрөнөбүз. 구원받기 위한 회개는 그런 회개를 말하는 것이 아니고 Бирок куткарылуу алыш үчүн кыла турган тобо андай тобо эмес. 바로 유턴하는 거예요. Бул мындай орусча айтканда разворот кылыш 차 керек да. 운전을 해갑니다. Мисалы үчүн машина айдап баратабыз да. 길을 잘못 갔어요. Туура эмес жолго түшүп алдык дейлик. 어떻게 해야 되죠? Анда кайра эмне кылыш керек? 아, 돌아와야 되잖아요. Кайрылып келиш керек. 그게 회개하는 거다 그 말입니다. Ошондо кылганыбыз тобо кылганыбыз. 아, 지금 이렇게 살다가 죽으면 지옥이네. Мен мынтип жашап кете берсем тозокко кетет турбаймынбы? 아, 이 방법이 아니었구나. Бул ыкма менен болбойт турбайбы? 아, 이 길이 아니었구나. Бул жол болбойт турбайбы? 알면 어떻게 해야 돼요? деп билип калсак анда 아, эмне кылыш керек? 돌아와야죠. Анда кайрылыш керек да. 돌아와야죠. Кайрылыш керек. 그것이 회개라는 거예요. Ошондой кылганыбыз тобо кылганыбыз. 그 회개가 없으면 절대로 마음의 구원이 안 믿어져요. Эгерде андай тобо кылбаган болсок, анда жакшы кабарга ишене албайбыз. 이 구원이 믿어지는 것은 하나님의 선물이거든요. Анткени ошо куткарылууга ишенүү бул Кудайдын белеги. 하나님께서 우리 마음이 믿어지는 믿음을 하나님이 주시는 거예요. Ишенип кала турган ишенимди Кудай өзү биздин жүрөгүбүзгө салып берет. 100% 하나님이 주십니다. Аны 100% Кудай берет. 만약 제가 줄 수 있으면요. Эгерде мен бере ала турган болсом, 저는 당장에 다 주고 싶죠. мен азыр эле баарына берип коймокмун. 근데 제가 줄 수 있는 것이 아니에요. Бирок аны мен бере албайм. 혹시 누가 그렇게 말하는 사람이 있다면 절대 그 사람 따라가지 마십시오. Ким ошентип бере алам деп айтып аткан болсо, ал адамды ээрчибеңиздер. 그 사람은 엄청난 거짓말장이고 사기꾼이에요. Анткени ал аябай чоң жалганчы, мошенник. 오직 구원은 하나님만이 주실 수 있고. Анткени куткарылууну тек гана Кудай бере алат. 그래서 에베소서 2장 8절에 보시면 이 구원을 하나님의 선물이라고 설명하시는 거예요. Ошол себептен Эфестиктерге жазылган катта куткарылуу Кудайдын белеги деп түшүндүрүп атат. 누구에게 그 선물을 줍니까? Ал белекти кимге берет экен? 회개하고 정말 구원받기를 원하는 사람에게 тобо кылып куткарылуу алгысы келген адамга 당장 믿어지게 하세요. дароо ишендирет. 여러분, 요즘 십자가에 못이 박힐 때 Мисалы үчүн Ыйса айкаш чыгышка кадалбады беле? 양쪽의 강도가 함께 못이 박혔습니다. Эки жагында каракчылар дагы айкаш чыгышка кадалган. 죄가 얼마나 많으면 십자가에 못이 박혀 죽임을 당할까요? Алар мына күнөөсү канчалык көп болгондуктан айкаш чыгышка кадалып атышат. 진짜 죄 많은 사람이죠. айкаш чыгышка кадалгандар чындап күнөөсү аябай көп адамдар. 근데 그 강도가요. Бирок ошол
кылмышкер 구원을 받았어요. куткарылды. 아시죠? Билесиздер да. 구원받았어요. Ал куткарылды. 물론 한쪽 강도는 구원받지 못했죠. Албетте бир тарабындагы кылмышкер куткарылган жок. 끝까지 회개하지 Ал 않았거든요. аягына чейин тобо кылбай койду. 하나님을 두려워하는 마음도 없었고 Кудайдан корккон жүрөк да жок болгон. 자기가 지은 죄에 대해서 회개하는 마음도 전혀 없었습니다. Өзүнүн кетирген күнөөлөр үчүн тобо кылган жүрөк да жок болгон. 물론 영원한 버림을 당했죠. Албетте ал түбөлүккө ташталып калды. 지금도 영원한 지옥에서 고통 가운데 있을 겁니다. Азыр дагы ошол түбөлүктүү тозокто азап тартууда. 근데 한쪽에 있는 강도는 Бирок бир тарабындагы кылмышкер 물론 이 강도도 처음에는 예수님을 욕했습니다. албетте ал кылмышкер деле башында ыйсаны тилдеп аткан. 당신이 메시아라고 말하면서 왜 십자가에 못이 박혀 있느냐 Сен машаякмын деп атпадың беле, анда эмне үчүн аяк жаштагы алып турасың? 조롱했어요. деп шылдыңдаган. 또 시간이 흘렀습니다. Анан убакыт өттү. 알게 된 거예요. Анан түшүндү. 나는 정말 죄가 많아서 죽는 것이 당연하지만 Мен болсо күнөө кетиргендиктен өлүп атам. 이 예수님은 Бирок бул ыйса 죄가 없으신 분이 틀림없구나 ал күнөөсү жок экен 알게 된 거예요. деп түшүндү. 그리고 부탁했죠. Анан суранды. 예수님, ыйса, 당신 나라에 임하실 때 나를 꼭 좀 기억해 주십시오. өзүңдүн падышачылыгыңа барганыңда мени эстей көр дейт. 예수님 뭐라 말씀하셨죠? Ошондо ыйсага эмне деп айтты? 진실로 내게 이르노니 Сага чындыкты айтып коеюн. 네가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라. Сен бүгүн мени менен бейиште болосуң дейт. 그 강도가 구원을 Ошол 받았어요. кылмышкер куткарылды. 천국 가면 그 강도를 만날 수 있을 Анан 겁니다. бейишке барганыбызда ошол кылмышкер менен жолуга алабыз. 여러분 그 강도를 생각해 보십시오. Ошол кылмышкер жөнүндө ойлонуп көрсөңүздөр. 율법을 지킨 적이 있을까요? Ал 없을까요? мыйзамды аткарды эле же аткарган эмес беле? 아마 없을 거예요. Аткарбаса деле керек да. 율법이 뭔지도 모를 겁니다. Мыйзам эмне экенин билбесе деле керек. 왜 자기 마음대로 살았습니까? Өзү каалагандай жашаган. 죄가 얼마나 많으면 십자가에 못이 박혀 죽임을 Ал 당할까요? күнөөсү ушунча көп болгондуктан аяк жашакка кадалып атат да. 뭐 기도를 했겠습니까? 남을 도와주기를 했겠습니까? Же жашоосуна сыйынды беле, же башкаларга жардам берди беле, 뭐 금식을 же 했겠습니까? орозу кармады беле. 아마 그런 거 하지 않았을 거예요. Андай нерселерди кылбаса керек. 하지만 죽기 직전에 Бирок өлөөрүн алдында 회개했잖아요. тобо кылды. 예수님에게 자기 영혼을 부탁했잖아요. Өзүнүн жанын ыйсага тапшырды. 강도가 구원을 Ошол 받았어요. кылмышкер куткарылып 근데 калды. 그걸 생각해 봐야 Биз 돼요. ошол жөнүндө ойлонуп көрүшүбүз 이 керек. 구원은 하나님의 선물입니다. Бул куткарылуу Кудайдын белеги. 회개하는 자에게 주시는 하나님의 선물이에요. Тобо кылган адамдарга бере турган Кудайдын белеги. 우리 그것을 배울 수 있죠. Биз ошол нерсеге үйрөнө 자, алабыз. 다시 이 말씀을 보겠습니다. Кайра бул сөздү карасак, 그래서 복음을 듣고 참으로 은혜를 깨달은 날이 있습니다. жакшы кабарды угуп Кудайдын ырайымын чыны менен таанып билген күн бар. 깨달은 날부터 그랬잖아요. ошо таанып билген күндөн тартып деп атпайбы? 그날부터 점점점 열매를 맺어서 자라가는도다. Анан ошол күндөн тартып жакшы кабар силердин ыраңарда да жемиш берип өсүп жатат дейт. 그러니까 자연스러운 현상에 대해서 말씀을 하신 거예요. өзүн өзү болуучу нерсе жөнүндө айтылып атат. 살아있는 씨앗을 땅에 심었을 때 эгерде тирүү үрөндү жерге сепкенде 싹이 나오죠. анда сабак өсүп чыгат. 그리고 자라서 열매를 맺지 않습니까? Анан ал өсүп жемиш берет. 근데 죽은 씨앗을 심으면요. Бирок өлүк үрөндү сепсек 아무리 물을 줘도 싹이 안 납니다. аны канчалык сугарба сабак өсүп чыкпайт. 뭐 씨가 죽은 씨라 그러죠. өлүк үрөн болсо. 하지만 생명에 있는 씨앗이 심겨지게 되면 бирок өмүр бар үрөн себилсе 저절로 때가 되면 싹이 나오고 자라서 열매를 맺는 ан 거예요. убакыт келгенде ал сабак өсүп чыгат. Анан өсүп жемиш берет. 그래서 구원받은 사람이 열매가 있습니다. ошол себептен куткарылуу алган адамдардын жемиши бар. 누가 시키지 않더라도 자연스러운 열매가 나와요. бирөө айтпаса деле өзүн өзү жемиш чыгат. 그게 뭔지 아세요? ал эмне билесиздерби? 이걸 내 가족들에게 알려주고 싶어 해요. ушул нерсени үй бүлөсүнө айтып бергиси келет. 진짜 천국 지옥을 확실히 알고 있는데 чында бейиш менен тозок жөнүндө так билип калса, 진짜 천국 가는 확실한 길을 알고 있는데 бейишке алып баруучу так жолду билип калса, 내 가족은 모르고 있잖아요. бирок менин үй бүлөм билбейт да ал жөнүндө. 영원한 멸망으로 달려가고 있지 않습니까? алар түбөлүктүү өлүмгө кетип баратышат. 어떻게 가만히 있을 수 있겠어요? аны кантип аларды жөн эле карап тура бермек эле? 절대 그럴 수 없습니다. ал андай болбойт. 말을 할 수밖에 없어요. аларга айтпай кое албайсың. 그 사람이 싫어해도 말을 합니다. ал адам уккусу келбей атса дагы айтасың. 때론 매를 맞아도 말한다니까요. кээ бирөө таяк жеп атып дагы айтышат. 왜 진짜 영원한 지옥이 있기 때문입니다. анткени чындап түбөлүктүү тозок бар да, 진짜 천국이 있기 때문이죠. чындап бейиш бар. 열매가 나오고요. ушундай жемиш чыгат.
자연스럽게 많은 열매들이 나옵니다. өзүнөн өзү ушундай көптөгөн жемиштер чыгат. 나를 구원해 준 교회를 사랑하게 되고 Мени куткарган ошол жыйынды сүйөт. 나를 구원받도록 도와준 형제와 자매를 사랑하게 되고 Куткарылуу алуусуна жардам берген бир туугандарын сүйөт. 누가 시키지 않더라도요. Эч ким айтпаса деле. 그냥 자연스럽게 그 마음들이 나오는 өзүнөн 거예요. өзү ушундай нерсе жүрөктөн чыгат. 자 보세요. Да, 베드로전서 1장 23절에 보면 1 Петр 1 бөлүм 23-аятта 같이 읽어 보실까요? чогуу койлуу. Себеби силер чирей турган уруктан эмес, чирибей турган Кудайдын түбөлүк кала турган тирүү сөз аркылуу кайрадан төрөлдүңөр. 이 말씀은 베드로 사도가 하신 말씀인데 Бул сөздү элчи Петр айткан. 앞에 보세요. Ал жагын карасак, 너희가 거듭난 것이 그랬잖아요. арт жагында ошо силер кайрадан төрөлдүңөр дейт. 뭐 앞으로 거듭날 것이 이런 말을 하신 것이 아니고 Кайрадан төрөлөсүңөр деп аткан жок. 너희가 거듭났잖아. Силер кайрадан төрөлбөдүңөрбү? 그리고 이유를 설명해 주죠. Аны эмне аркылуу дейт? 썩어질 시로 된 것이 아니요 썩지 아니할 시로 된 것이니. Себеби силер чирей турган уруктан эмес, чирибей турган Кудайдын түбөлүк кыла турган тирүү сөз аркылуу дейт. 그러니까 살아있는 씨앗이 뭐라고요? Ошо тирүү урук деген эмне экен? 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀으로 Ал 되었느니라. Кудайдын түбөлүк кала турган тирүү сөз аркылуу дейт. 바로 말씀이잖아요. Бул сөз. 그리고 25절에 보면 Анан 25-аятта 같이 карасак, 읽어보실까요? чогуу койлуу. Ал эми Теңирдин сөзү түбөлүк калат. Бул сөз болсо силерге жарыяланган сөз. 그렇죠. 주의 말씀. Теңирдин сөзү. 너에게 전한 복음이 곧 이 말씀이니라. Силерге жарыяланган сөз жакшы кабар сөзү. 사람이 복음의 말씀을 듣는 가운데 Адамдар жакшы кабар сөзүн угуп жатып, 하나님의 은혜를 깨닫게 되고, Кудайдын райымын таанып билишет. 그죠? Туурабы? 아까 말씀 읽었잖아요. Жаңы эле сөздү окуп кетпедикпи? 참으로 은혜를 깨닫게 되고, Райымды чыны менен таанып билишет. 또 복음의 말씀을 듣는 Анан 가운데 жакшы кабар сөзүн угуп атып, 거듭나는 거예요. жогорудан төрөлөт. 좀 말이 어렵지만 간단한 말입니다. Мындай сөз айтылып аткан сөздөр оор сезилиши мүмкүн, бирок жеңил эле маанидүү сөздөр. 성경에는요, Ыйык жазууда 구원받았다, куткарылдыңар, 거듭났다, жогорудан төрөлдүңөр, 하나님의 자녀가 되었다, Кудайдын баласы болуп калдыңар, 성령을 받았다, ыйык рукту алдыңар, 영생을 얻었다, түбөлүк өмүргө ээ болдуңар, 어렵다 하심을 얻었다. ыйыкталдыңар. 많은 내용으로 설명을 하고 있습니다. Ушундай ар тараптан түшүндүрүп берип атат. 다 한 가지 말씀을 설명하고 있어요. Бирок анын баары бир гана нерсени түшүндүрүп атат. 우리가 구원받은 것이 얼마나 큰 구원인 줄 아십니까? Биз алган куткарылуу канчалык улуу куткарылуу экенин 이 билесиздерби? 구원을 여러 방향에서 설명을 하고 있는 Анан 거예요. ошол бир куткарылууну ар тараптан түшүндүрүп берип атат. 그래서 이 거듭났다는 말도 마찬가지예요. Жогорудан төрөлдүңөр деген сөздүн мааниси да ушундай. 너희가 거듭난 것이 Силер жогорудан төрөлдүңөр дейт. 썩지 아니할 시로 된 것이니 하나님의 말씀으로 너희가 거듭났다. Кайрадан төрөлдүңөр дейт. Эмне аркылуу дейт? Чирей турган уруктан эмес, чирибей турган Кудайдын түбөлүк кыла турган сөз аркылуу. 그러니까 성경을 배우는 것이 얼마나 중요하냐고. Ошол себептен ыйык жазууну үйрөнүү абдан маанилүү. 성경을 모르면 구원받을 수 없습니다. ыйык жазууну билбесек анда куткарыла албайбыз. 아무리 열심히 기도한다고 해도 Канчалык тырышчак менен сыйынбайын. 뜨거운 것을 받았다고 해도 ысык бир нерсени сезбейин. 그 구원받은 거 아니에요. Ал куткарылуу эмес. 마귀도 얼마든지 능력을 줄 수 있습니다. Анткени шайтан дагы ошондой нерселерди кыла алат. 마귀가 쏘고시면 안 돼요. Шайтанга алданып калбаш керек. 여기 베드로 사도 바울이 이렇게 말하고 있죠. Элчи Паул да мындай сөздөрдү айткан. 고린도교 성도들에게 이렇게 말하고 있습니다. Корунттагы ыйык туугандарга мындай деп айткан. 같이 읽어 보실까요? Чогуу койлуу. Машаяк жолунда насаатчыларыңар көп болгону менен силерди аталар аз. Жакшы кабар таратуу аркылуу Машаяк Иса жолунда мен силердин атаңар болуп калдым. 그리스도 예수 안에서 복음으로서 내가 너를 낳았음이라. Машаяк Иса жолунда мен силердин атаңар болуп калдым дейт. 바울은 고린도 교회에 복음을 전했고 Паул Корунтка жакшы кабар тараткан. 많은 사람이 구원을 받게 된 거예요. Көптөгөн адамдар куткарылган. 그 내용을 이렇게 설명하고 있죠. Ошол нерсе жөнүндө мындайча түшүндүрүп берип атат. 내가 복음으로서 너희를 낳았다. Жакшы кабар таратуу аркылуу силердин атаңар болуп калдым дейт. 너희가 복음으로 구원을 받았다는 말씀이잖아요. Силер жакшы кабар аркылуу төрөлдүңөр деген сөз. 그래서 우리 하나님의 자녀가 Биз 됐습니다. Кудайдын баласы болуп калдык. 이제 자녀가 된 것은 새로 태어난 거예요. Кудайдын баласы болуп калганыбыз биз жаңы төрөлгөнүбүз. 그래서 거듭났다는 말을 쓰잖아요. Ошол себептен кайрадан төрөлдүңөр, жогорудан төрөлдүңөр дейт. 원래는 마귀를 따라가는 사람이었는데 Негизи шайтандын артынан ээрчип бара жаткан адам элем. 이제 우리가 구원을 받음으로써 Бирок биз куткарылганда 이제 하나님의 자녀로 다시 태어난 거예요. Кудайдын баласы катары кайра төрөлгөн болуп атабыз.
그 사람은 천국에 갑니다. А мындай адам бейишке барат. 왜? 아들로 태어났기 때문에. Эмне үчүн уул катары төрөлгөндүктөн. 근데 아들로 그냥 아기로 가만히 있으면 안 되잖아요. А бирок мына төрөлүп эле кичинекей ымыркай абалында кала берсе болбойт да. 자, 아이가 태어났습니다. Бала төрөлдү дейли. 아이가 이제 한 달이 지났어요. Ал төрөлгөнү 1 ай өттү. 어떻게 해야 되죠? Анда эмне болуш керек? 이거 성장해야 되잖아요. Ал чоңоюп башташ керек да. 1년이 됐습니다. 1 жыл болду дейли. 근데 아기가 꼼짝을 못 해요. Бирок ал эчтерсе кыймылдабаса, 누워서 젖만 달라고 합니다. жатып эле сүт сурай берсе, 그럼 어떻습니까? анда эмне болот? 마음에 기쁨이 있는 게 아니죠. Анда ал жүрөктө кубаныч болбойт да. 큰일 났다. Аябай чоң көйгөй жаралат. 무슨 일일까? Эмне болуп атат болду экен? 아이가 1년 되면 이제 걸음마를 배워야 됩니다. кичинекей балдар ушу 1 жашка чыкканда бас башташ керек. 근데 얘가 꼼짝을 못 하고 있으면 안 되죠. бирок ал такыр кыймылдабай жата берсе болбойт да. 여러분 생각해 보세요. Сиздер да ойлонуп көрсөңүздөр. 여러분 언제 구원 받으셨습니까? Сиздер качан куткарылдыңыздар эле? 어떤 날짜를 말하는 분이 계시죠. Так датасын айткандар да 저처럼 бар. 40년 되었습니다. Мисалы үчүн мага окшоп мына 40 жыл болду, 어떤 분은 10년이 кээ бирөө 되었습니다. 10 жыл болду дегендер бар. 어떤 분은 5년이 되었습니다. кээ бирөө 5 жыл болду дегендер бар. 그럼 어떻습니까? Кандай болуп атат? 5년이 되었다면 5 жыл болгон болсо, 10년이 же 되었다면 10 жыл болгон болсо, 그 연수만큼 믿음이 자라 있습니까? ошончо жыл өткөндөй ошол жылга жараша ишенимиңиздер өстүбү? 아이는 1년만 되면 이제 걸음마 배워요. кичинекей бала 1 жыл өткөндөн эле басып баштайт. 2년만 지나면요. 2 жыл өткөндөн кийин 막 뛰어다닙니다. чуркап баштайт. 그렇죠. 교회당에 막 뛰어다니는 아이들이 있잖아요. Бул жакта чуркап жүргөн кичинекей балдар барго. 막 뛰어다니고 Аябай чуркап жүрүшөт. 이제 심부름도 곧잘 해요. Эми эмне бир нерсе кылып кел деп жумшасаң да аткара алышат. 아침에 내가 아기를 데리고 다녔습니다. 근데 эртең менен болсо ушу баланы жетелеп алып, 그리고 서 지키는 걸 가르쳐 주었어요. ага эмне светти күйгүзгөндү 야, үйрөтүп 서 койдум. 좀 켜봐. Күйгүзүп көрчү деп. 킵니다. Дегенде ошону күйгүздү. 도와준다니까요. Жардам берип калды. 저 좀 가져와. Тигини алып келип берчи десем, 가져옵니다. алып келип берет. 자, 장난감 정리하자. 그러니까 정리한다니까. Оюнчуктарыңды жыйна десең, оюнчуктарын жыйнайт. 예, 그 나이에 맞는 행동을 해야 되잖아요. өзүнүн жашына ылайык иштерди кылыш керек да. 우리 생각해 봐야 됩니다. Биз да ойлонуп көрүшүбүз керек. 내가 구원받은 지 10년이 됐는데 Мен куткарылып алганыма 10 жыл болду. 내 믿음은 정말 10살짜리 믿음에 되어 있습니까? чындап 10 жаштыкындай ишенимде болуп атамбы? 근데 근데 여전히 어린아이의 믿음을 가지고 же 있다면 алигиче кичинекей баланын ишенимиби? 뭔가 문제가 있겠죠. эгерде андай болсо анда чоң маселе 그 бар. 생각해 보자는 겁니다. ошол жөнүндө ойлонуп көрүш керек. 그래서 베드로전서 2장 1절 2절에 보시면 Биринчи Петр 2-бөлүм 1-аятты карасак. 자, 같이 읽어 보시겠습니다. Аятты чогуу койлуу. Ошондуктан ачууланууну, алдамчылыкты, эки жүздүүлүктү, көрө албастыкты жана ушакчылыкты таштап, жаңы төрөлгөн балдар катары рухий таза сүттү сүйгүлө, ал аркылуу өсүп куткарылууга жеткиле. 이 말씀을 보시면 Бул сөздү карасак, 까난 아이로 태어났으면 젖을 사모해야 된다. эгерде жаңы төрөлгөн болсоңор, анда сүттү сүйүш керек. 왜냐하면 Эмне үчүн? 이렇게 할 때 구원에 이르도록 자라게 된다는 말씀이잖아요. Анткени ошондой болгондо ал аркылуу өсүп куткарылууга жеткиле дейт. 두 가지를 간단히 정리해 드리겠습니다. Эки нерсени кыскача түшүндүрүп кетейин. 이게 구원에 이르도록 자란다는 말씀이 있죠. Ал аркылуу өсүп куткарылууга жеткиле деп жазылып турат. 이미 구원을 받았는데 무슨 구원을 이루라고 말씀을 하시지? эгерде куткаруу алган болсок, бул жерде эмне үчүн куткарылууга жеткиле деп айтып атат? 성경에 세 가지 구원이 기록된 거 여러분 아시죠? Ыйык жазууда 3 куткаруу жөнүндө жазылган билесиздерби? 영혼이 구원을 받았다. Жаныбыз куткаруу алды. 하나님의 선물로 구원을 받았다. Кудай белек катары куткарууну берди. 이미 받았다고 말씀하신 성경이 있어요. Ал куткарууну алдыңар деп айтылат да. 바로 우리 영혼이 구원을 받은 거죠. Ал болсо биздин жаныбыздын куткарылгандыгы. 이제 하나님 자녀로 태어난 거예요. Кудайдын баласы катары төрөлгөндүгүбүз. 근데 이제 구원을 이루어 가란 말씀이 또 있잖아요. Бирок куткарууларды жүзөгө ашыргыла деген сөздөр дагы бар. 빌립보서 2장 12절에 보시면 Филиппиликтерге 2-бөлүм 12-аятта 같이 한번 읽어 보실까요? чогуу койлуу. Ошентип менин сүйүктүүлөрүм, араңарда болгонумда гана эмес, айрыкча азыр араңарда жок болгонумда да дайыма тил алчак болгонуңарда эле куткарылууңарды коркуу жана титирөө менен жүзөгө ашыргыла. 여기도 나의 사랑하는 자들아라고 말씀을 하십니다. Бул жакта менин сүйүктүүлөрүм деп кайрылып атат. 바울이 누구를 사랑할까요? Паул кимди сүйөт? 구원받은 성도들이죠. Куткаруу алган ыйыктарды да. 특히 빌립보 성도들에게 보낸 편지잖아요. Өзгөчө бул Филиппидеги ыйык туугандарга жазылган кат болуп атат. 나의 사랑하는 자들아. Менин сүйүктүүлөрүм деп.
바울은 빌립보 교회를 너무 사랑했거든요. 바울 필리피대 제인 аябай сүйгөн. 그리고 빌립보 교회 성도들도 바울을 정말 사랑했습니다. 필리피деги ыйык туугандар дагы Паулду абдан сүйүшкөн. 그 성도에 편지를 써보내고 있잖아요. ошол ыйык туугандарына кат жазып жиберип атат. 나의 사랑하는 자들아, Менин сүйүктүүлөрүм деп. 내가 있든지 없든지 간에 Араңарда боломбу же болбоймунбу? 내가 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루어라. Дайыма тил алчак болгонуңарда эле куткарылууңарды коркуу жана тетирөө менен жүзөгө ашыргыла. 이 구원은 Бул куткарылуу 생활 구원을 말씀하시는 거예요. жашоонун куткарылуусу жөнүндө жазылып атат. 바로 이제 구원받은 사람이라면 Эми жаны куткарылган адам болсо 주님을 점점점 닮아가야 됩니다. акырын теңирге окшошуш керек. 바로 몸과 마음이 주님을 점점 닮아가야 돼요. денеси, жүрөгү теңирге окшошуш керек. 말도 예수님처럼 말을 해야 되고 сүйлөгөнү дагы ыйсадай сүйлөш керек. 거짓말하면 안 되겠죠. калп айтпаш керек. 화내면 안 되겠죠. ачууланбаш керек. 나쁜 말을 하면 안 되겠죠. жаман сөздөрдү айтпаш керек. 왜? 상처를 주니까요. эмне үчүн? анткени ал сөздөр жарат берет. 구원받은 사람도 상처를 받고 куткарылуу алган адамдар да жарата алышат. 구원받지 못한 사람도 상처를 받아요. куткарылуу албаган адамдар да жарата алат. 그래서 우리가 말을 할 때도 ошол себептен биз сүйлөгөндө дагы 예수님이 하시는 것처럼 말을 해야 돼요. ыйса айткандай сүйлөшүбүз керек. 생각하는 것도 마찬가지예요. ой жүгүрткөнүбүз дагы. 사도 바울이 그랬잖아요. элчи Паул айтпады беле? 너희 안에 이 마음을 품어라. 예수님 마음을 품어야 된다. силердин ой жүгүртүңөр ыйса машаяктыкындай болсун дейт. 예수님이라면 어떻게 하셨을까? эгер ыйса болсо азыр эмне кылмак? 이 일을 예수님이 어떻게 하셨을까? бул ишти ыйса кандай кылмак? 그걸 해야 돼요. ушундай ой жүгүртүшүбүз керек. 점점 주님을 닮아가야 됩니다. акырын теңирге окшошуубуз керек. 우리 아버지는 거룩한 분인데 биздин атабыз ыйык болуп атса, 아들인 우리가 анан уулу болгон биз 마음대로 살면 되겠어요? каалагандай жашай берсек болобу? 예, 그러면 안 되죠. андай кылсак болбойт. 아버지가 거룩한 분인 것처럼 атабыз ыйык болгондой 우리도 거룩한 사람이 돼야 되죠. биз да ыйык болушубуз керек. 우리는 작은 예수가 돼야 되는 биз 겁니다. кичинекей ыйса болушубуз керек. 주님을 닮아가야 돼요. теңирге окшошушубуз керек. 그 과정을 생활 구원이라는 겁니다. ошол нерсени жашоонун куткарылуусу деп түшүндүрөт. 이것이 근데 쉽게 되는 것이 아니에요. бирок бул жеңил болбойт. 네 가지가 꼭 필요합니다. сөзсүз түрдө 4 нерсе керек. 애가 태어나서 아기가 자라려면 무엇이 필요하죠? мисалы үчүн кичинекей бала төрөлгөндө ал чоңоюп өсүш үчүн эмне керек? 어머니의 젖이 필요하잖아요. энесинин сүтү керек. 그래야 자라지. ошондо анан өсөт да. 아무것도 안 먹으면 절대로 자랄 수가 없습니다. эч нерсе жебесе анда чоңой албайт. 그래서 먼저 말씀을 잘 배워야 돼요. ошол себептен эң биринчи сөздү жакшы үйрөнүш 이 керек. 말씀이 우리 영혼의 양식입니다. анткени бул сөз биздин рухубуздун азыгы. 주님의 뜻을 배우게 되고 теңирдин эркин үйрөнөбүз. 하나님이 싫어하시는 것, 좋아하시는 것을 알게 됩니다. кудай эмнени жаман көрөөрүн, эмнени жакшы көрөөрүн үйрөнөбүз. 그 말씀을 배우는 가운데 모습이 점점점 바뀌어요. сөздү үйрөнүп атканда акырын өзгөрөбүз. 그래서 말씀을 사모해야 되고 ошол себептен сөздү сүйүш керек. 두 번째는요. экинчи 기도해야 돼요. сыйыныш керек. 이거 다음에 배우겠습니다. бул жөнүндө эмгиде үйрөнөбүз. 그리고 또 교회 가운데 머물러 있어야 돼요. анан жыйындын ичинде болуш керек. 또 다음에 간단하게 배우겠습니다. ал жөнүндө дагы кийин үйрөнөбүз. 그리고 또 전도도 해야 돼요. анан жакшы кабар таратыш керек. 이런 생활하는 가운데 믿음이 점점점 주님을 닮아가는 겁니다. ушундай жашоомен жашасак анан акырын жашообуз ыйсага окшошот. 이걸 생활 구원이라고 그래요. ошону жашоонун куткарылуусу деп айтат. 근데 왜 바울이 두렵고 떨림으로 구원을 이루라고 말씀하셨죠? бирок эмне үчүн бул аятта Паул куткарылууңарды коркуу жана титирөө менен жүзөгө ашыргыла дейт? 자, 두렵고 떨림으로. эмне үчүн коркуу жана титирөө менен дейт? 왜 두려워해야 되죠? эмне үчүн коркуш керек? 왜 떨려야 됩니까? эмне үчүн титиреш керек? 예, 지옥 갈까봐 그렇게 말씀하신 것이 아니잖아요. төзөккө түшүп калышың мүмкүн болгондуктан деп аткан жок. 그 정답이 고린도전서 9장에 나와 있어요. бул жөнүндө ошо 1-Корунтарга 9-бөлүмдө жазылган. 왜 두렵고 떨림으로 구원을 이루어야 되는지. эмне үчүн куткарылууну коркуу жана титирөө менен жүзөгө ашырыш керек? 바울은 그것을 운동 선수의 모습으로 설명해 주고 있습니다. бул нерселерди болсо элчи Паул жана жарышка салыштырып түшүндүрөт. 운동 선수의 모습처럼 жарышта чуркаган адамдарга 자신을 салыштырат. 훈련해야 되고 өздөрүн машыктырыш керек. 목표를 바라보고 달려가야 되고 максатка карай чуркаш керек деп. 그리고 그 좋은 금메달을 따기 위해서 어떻게 해야 됩니까? анан алтын медаль алыш үчүн эмне кылыш керек? 자신을 쳐서 굴복시키잖아요. өзүн зордоп кулга айландырыш керек. 이 육신이 있습니다. бул дене деген бар да. 영혼은 주님을 말씀을 사모하고 주님을 따라가고 싶어 하지만 жаныбыз болсо теңирдин сөзүн сүйөт, сөз боюнча жашагысы келет. 이 몸뚱아리가요. бирок бул дене деген 말을 안 들어요. укпайт.
내 마음대로 하고 싶어요. өзү каалагандай жашагысы келет. 천국 가니까 Баары бир бейишке барам да. 이제 뭐 이렇게 살아도 되겠지. Мынтип жашай берсем болот да эми. 육신의 그런 모습이 마음이 남아 있는 거예요. Дененин ушундай нерселери дагы бар. 이런 육신의 생각들을 말씀으로써 Ал эми 굴복시켜야 돼. ошол дененин ойлорун сөз менен жоодоп кулга айландырыш 그래서 керек. 사도 바울이 말하잖아요. Ошол себептен элчи Павел айтып атпайбы? 내가 내 몸을 쳐서 복종을 시킨다. Мен денемди зордоп кулга айландырып жатам дейт. 그 이유는 Анын себеби эмнеде? 내가 주님 앞에 쓰임을 받기 위해서다. Теңирдин ишинде керегине жарашым үчүн. 그렇지 못한다면 Эгерде андай кылбасам, 내가 내 마음대로 산다면 эгерде мен өзүм каалаган боюнча жашасам, 천국에는 가겠지만 албетте бейишке барам. 천국에서 큰 책망을 받게 될 Бирок 것이다. бейишке барганда катуу ашкерлөөгө кабылам. 또 그 내용도 고린도전서 3장에서 말씀해 주고 계세요. Бул жөнүндө дагы 1-Коринтарга 3-бөлүмдө түшүндүрөт. 큰 책망을 받을지 모른다. Катуу ашкерлөөгө кабылам дейт. 자기는 구원을 받겠지만 Куткарылган куткарылат, 불 가운데서 구원을 받게 될 거다. бирок оттон чыккандай куткарылуу болот. 집에 불이 났습니다. Мисалы үчүн бир үй өртөнүп кетти 어떡해요? дейли. Эмне болот? 불이 막 타 집이 불타고 있습니다. Үй өртөнүп атат. 집에는 돈도 있고 Үйдө акчасы бар, 귀한 보물도 있고 кымбат нерселери бар, 많은 거 집안에 있는데 көп нерсе бар үйүндө. 다 불타버리고 있어요. Бирок анын баары өртөнүп атат. 어떻게 해야 됩니까? Эмне кылыш керек? 가지고 나올 수가 없잖아요. Анын баарын алып чыга албайсың да. 자기 몸만 겨우 빠져나옵니다. Өзү гана араң чыгат. 얼마나 마음이 안타까울까요? Жүрөгүндө канчалык өкүнөт. 내 모든 게 다 불타버렸구나. Менин баардык нерсем өртөнүп атат деп. 몸만 겨우 빠져나왔어요. Өзү гана араң аман чыгат. 그 모습을 설명하신 거예요. Ушундай нерсени 우리가 түшүндүргөндө 천국에 가면 биз бейишке барганда 어떤 사람은 정말 큰 상과 영광을 받게 되겠지만 кээ бир адамдар чоң сыйлык алышат, даңкка ээ болушат. 어떤 사람은 Кээ бир адамдар 책망을 받고 ашкерелөөгө кабылат. 아무런 상이 없는 사람도 있을 거다. Эч сыйлык албай турган адамдар болот. 내가 그렇게 되지 않도록 Мен ошондой болуп калбашым үчүн дейт. 내가 그런 모습으로 주님 앞에 서지 않도록 Теңирдин алдында турганда ошондой келбетте туруп калбашым үчүн 내가 내 몸을 쳐서 굴복시킨다. денемди зордоп кулга айландырып жатам дейт. 그 말씀을 하셨잖아요. Ошондой сөздөрдү айткан. 그래서 우리 생활권을 이루는 삶을 살아야 됩니다. Биз жашоонун куткарылуусун жүзөгө ашырып жашашыбыз керек. 그러다 주님 다시 오시는 그날 Анан ошондо теңир келген күнү 우리 부활되잖아요. биздин денебиз өзгөрөт. 빌립보서 3장 20절 21절에 보면 Филиппиликтерге 3-бөлүм 20-21 аяттарда 우리의 시민권은 하늘에 있다. биздин мекенибиз асманда дейт. 우리는 구원받은 그날 천국 백성이 돼버렸다. Биз куткарылуу алган күнү асман падышачылыгынын эли болуп калганбыз. 그리고 주님이 오실 그날을 기다린다. Жана теңирдин кайра келе турган күнүн күтүп атабыз. 주님이 다시 오시는 그날 Теңир кайра келе турган күнү 우리의 이런 몸이 биздин бул денебиз 우리 예수님의 부활된 모습처럼 완전히 바뀌는 거예요. ыйса кайра тирилген денесиндей болуп толук өзгөрөt. 죽지 않는 몸, өлбөс дене, 썩지 않는 몸, чирибез дене, 영광스러운 몸 даңктуу дене 바뀌는 거예요. ушундай болуп 그게 өзгөрөт. 우리의 소망이잖아요. Бул биздин үмүтүбүз да. 언제요? Качан? 주님 다시 오시는 그날. Теңир кайра келген күнү. 그때 몸이 구원을 받는 거예요. Ошондо анан денебиз куткарылат. 그걸 성경에 몸의 구원이라고 말하는 Бул 겁니다. жөнүндө ыйык жазууда дененин куткарылуусу деп 그 성경에 түшүндүрөт. 세 가지 구원이 있습니다. ыйык жазууда ушундайча 3 куткарылуу жөнүндө жазылат. 구원받을 때 영혼의 구원을 받고 Куткарылгандагы жаныбыздын куткарылышы, 또 구원받은 사람이 살아가면서 점점 주님을 닮아가야 되는 생활 구원을 이루어가야 анан 되고 куткарылуу алган адам жашоосунда жашоонун куткарылуусун жүзөгө ашырыш керек болгондугу 주님 다시 жөнүндө 오시는 그날 ал эми теңир кайра келген күнү 우리는 주님 모습처럼 바뀌는 거예요. биз теңирдей болуп өзгөрөбүз. 그게 몸의 구원이라는 Ал 거예요. болсо дененин куткарылышы. 그때 우리가 분명히 이해를 하셔야 되죠. Ушул нерселерди да биз так түшүнүшүбүз керек. 그래서 구원받은 것으로 끝나는 것이 아닙니다. Куткарылуу алуу менен эле барып бүтүп калбайт. 그건 이제 태어난 거예요. Ал жаңы төрөлгөнүбүз. 자녀로 태어났습니다. Бала Кудайдын баласы катары жаңы төрөлгөнүбүз. 아이는 한 가지만 잘하면 되죠. жаңы төрөлгөн бала бир нерсени гана жакшы аткарса болот. 어머니 품속에만 있으면 돼요. Энесинин кучагында болуш керек. 엄마가 다 알아서 하잖아요. калган нерсенин баарын энеси кылат. 어머니가 어딜까요? эне деген бул каяк? 바로 교회를 Бул 말하는 거예요. жыйын. 구원받은 사람이 모인 교회를 말하는 거예요. куткарылуу алган адамдар чогулган жыйын. 교회에 있으면 나의 구원도 확실해지고 жыйында болгонумда куткарылуум такталат. 내가 점점 깨끗한 삶을 살게 되고 акырын таза жашоо менен жашап баштайм. 믿음이 점점점 자라는 거예요. ишенимим акырын өсөт. 그게 교회라는 겁니다. жыйын деген ушундай. 그래서 이제 시작을 하셔야 됩니다. эми башташ керек. 또 이제 중요한 내용이 또 있는데 андагы маанилүү нерсе бар. 이제 하나님의 자녀로서
어떤 삶을 살아야 되느냐, эми Кудайдын баласы катары кандай жашоомен жашаш керек, 어떻게 생활 구원을 이루어 가야 되느냐, жашоонун куткаруусун кантип жүзөгө ашырса болот. 그도 다음 주에 또 배우도록 하겠습니다. Аны эмки жума үйрөнөлү. 같이 Жогол 기도하시겠습니다. сыйынабыз. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 우리를 구원하셔서 하나님의 자녀로 삼아 주셨습니다. Бизди куткарып, Кудайым өзүңдүн балдарың кылып алдың. 그리고 우리를 주님의 몸된 교회 가운데 두셨습니다. Жана Теңирим бизди өзүңдүн денең болгон жыйыңа жайгаштырдың. 오늘도 우리에게 필요한 말씀을 주시니 감사를 드립니다. Бүгүн дагы бизге керектүү сөздөрүңдү бергениң үчүн ыраазычылык билдиребиз. 우리 구원받은 귀한 형제와 자매님들 늘 주님이 보살펴 주시옵소서. Биздин куткарылган баалуу бир туугандарыбызды дайыма өзүң коргой көр. 그리고 주님은 우리를 통해서 하나님의 큰 일을 이루기를 원하십니다. Ушуну эле Теңирим биз аркылуу өзүңдүн улуу ишиңди жүргүзгүң келет. 우리 모두가 주님 앞에 귀하게 쓰임 받을 수 있도록 인도해 주시옵소서. Бардыгыбыз Теңирим сени ишиңде кереңе жарагыдай кыла көр. 오늘 나머지 모든 교제 시간도 주님께 부탁드립니다. Бүгүнкү күндө боло турган барлашуунун бардык убакыт саатындагы Теңирим өзүңө тапшырабыз. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 우리 찬송하시겠습니다. Даңктоо ырдайбыз. 찬송가 14장입니다. 14-чү даңктоо ыры. Вечную жизнь лишь в Иисусе.